नावल खूबसूरत गलती। राइटर शाज़िया चौधरी। ये क्या बात हुई? मैं लाहौर में रहती हूँ और जॉब इस्लामाबाद में मिली है। मायरा ने अपॉइंटमेंट लेटर अम्मी को दिखाते हुए तबसरा किया। अम्मी, मैं रहूंगी कहाँ? अरे भाई, तुम्हारे चचा का घर जो है, तुम्हारी दादी अम्मा भी उन्हीं के पास रहती हैं। अगर वहाँ मेरा दिल ना लगा तो? उसने खदशा जाहिर किया। जरूर लगेगा। अहमद, इरसल, निदा, रिदा और अजिया सब तुम्हारे कज़न हैं। देखना, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। मायरा अदम दिलचस्पी से जाने की तैयारी करने लगी। रावलपिंडी स्टेशन पर वो बेजार सी खड़ी अपने इस्तकबाल के लिए आने वाले बंदे को ढूंढ रही थी। मायरा, अरे भाई इधर देखो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है ताया अब्बू ने तुम्हारी फोटोग्राफ पोस्ट कर दी थी। लाओ अपना सामान दो। मायरा ने चौंक कर गर्दन मोड़ी। स्याह जीन्स और लाइट ब्लू शर्ट में मलबूस, गंदमी रंगत और चमकती स्याह आंखों में लापरवाही और बेनियाजी का तासुर लिए वो नौजवान यकीनन इरसल ही हो सकता था। अस्सलाम वालेकुम इरसल, वो शाइस्तगी से गोया हुई। इरसल की आंखों में हैरत और दिलचस्पी एक साथ जाग पड़ी। वाह, उसके होंठ दायरे में खिंच गए। तुमने बिना तारुफ के नाम बूझ लिया। आना जाना बेशक लड़कपन में ख़त्म हुआ, मगर बचपन में तो हम सब कज़न्स का इकट्ठे गुजरा था। वो सादगी से मुस्कुराई। ताया अबू लाहौर जाओ मिलने के बाद बस लाहौर के ही होकर रह गए। कभी साल बाद चक्कर लगाया भी तो अकेले। ताई जान भी अकेली ही आई, क्योंकि कभी तुम्हारे एग्जाम्स हो रहे होते थे तो कभी हम अपने कोर्सेज में मसरूफ़ होती थी और कभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती थी। इरसल ने शिकायती अंदाज में कहा और उसका सामान लेकर स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ रवाना हुआ। वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तो आप लोगों ने कौन सा चक्कर लगा लिया? भूले भट्टे, चच्ची चचा या अजी आप ही चली आती थी साल के साल और किसी को फुर्सत ना मिल सकी। तस्वीरों में ही देखते रहे बाकी कजन्स को। वो भी साफ गोई से बोली। वो लोग स्टेशन के अहाते से बाहर आ चुके थे। इरसल ने एक टैक्सी का किराया तय करके कहा, पाकिस्तान टाउन, ये कौन सा इलाका है? मायरा को ताज्जुब हुआ। उसको जॉब भी इसी एरिया में मिली थी। अभी कुछ साल पहले यहाँ प्लॉट अलाट करके आबादकारी शुरू की गई है। समझ लो इस्लामाबाद और पिंडी दोनों की आखिरी हदूद में आता है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है। बड़ा खूबसूरत, शादाब और पुरसुकून इलाका है। जब मुकम्मल बन जाएगा तो बड़ा वीआईपी रहायशी एरिया नजर आएगा। फितरत के नज़ारों से माला माल है। पहाड़ ऊंचे नीचे, सरसब्ज टीले, फसलें, दरख्तों के झुंड और खामोश ठंडी फिजा। इरसल जाने किस झोंक में तफसील से अपने एरिया के बारे में बताता चला गया। लेकिन दादाजी का घर तो पिंडी में था। मायरा का बचपन पिंडी में ही गुजरा था। छठी क्लास में थी जब उसके वालिद की लाहौर ट्रांसफ़र हुई। वहीं प्लॉट लेकर घर की तामीर शुरू करा दी। घर मुकम्मल हुआ तो सरकारी रहायशगाह छोड़कर अपने ज़ाती घर में मुंतकिल हो गए। पिंडी वाला मकान तो कब का बिक गया। वो लापरवाही से बोला, इन्हीं पैसों से पाकिस्तान टाउन में 10 मरले का प्लाट लेकर घर बनाया है। 3-4 साल हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए। मायरा की आंखों में शदीद तहैयर और अफसोसनाक तासुर नुमाया हो गया। आबाई घर बेच दिया और अब्बू को उसकी खबर भी ना की, ना उनके हिस्से की रकम अदा की। गालिबन अफजल चचा ने ये जवाब के लिए सोच रखा होगा कि शकील भाई को इस रकम की क्या ज़रूरत है। उन्हें अल्लाह ने बहतीरा दे रखा है। इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, फिर एक ही एक बेटी है, जबकि मेरा पूरा कुंबा खाने वाला है। बेटियां बेटे सब जवान हैं। उनकी तालीम, शादियां और दीगर अखराजात। ये 10 लाख रुपया शकील भाई तो बैंक में ही रखेंगे ना। उनके लिए ये रकम इजाफी होगी, जबकि मैं इन्हीं पैसों से डबल स्टोरी घर बना लूंगा। गालबन दादी ने भी अपना हिस्सा चचा को दे दिया था। चचा की तो मौज हो गई। आगे चलकर टैक्सी हाईवे छोड़कर दाएं तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई, जहां तीर बना के पाकिस्तान टाउन का बोर्ड लगा हुआ था। कुछ देर के बाद टैक्सी ऐसी सड़क पर आ गई जिसके एक तरफ मकानात का सिलसिला था और दूसरी तरफ खाली प्लॉट्स। ऊंचे नीचे पथरीले टीले और खुदरू झाड़ियों के झुंड थे। बस यही रोक दो भाई। इरसल के इशारे पर ड्राइवर ने सब्ज शेड के शीशों वाले, हल्के सब्ज पेंट और गहरी सब्ज टाइलों वाले घर के बाहर गाड़ी रोक दी। वो सामने देखो। इरसल ने किराया देकर उतरते हुए मायरा को मुतवज्जो किया। ये अब्बू का ऑफिस है। अब्बू प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इस जगह ये कारोबार अरूज पर है। जरा फासले पर एक छोटी सी दुकान नुमा इमारत अकेली खड़ी थी। उसके पेशाने पर प्रॉपर्टी एडवाइजर का बोर्ड लगा हुआ था। वो इरसल की रहनुमाई में अंदर आ गई। हर चीज मौजूद थी, मगर मुनासिब जगह और तरतीब के लिए तरस रही थी। गालबन किसी को इतनी फुर्सत या तौफीक ना हुई थी कि ड्राइंग रूम या लाउंज और सिटिंग रूम की आराइशी चीजों को ठिकाने पर रखता।
या बिखरे कुशन, सोफे के कवर और कुर्सियों पर पड़े अल्लम गलम चीजों को हटाकर कमरों की सफाई और तरतीब का ख्याल करता। मकीनों की ज़ात और तबीयत में भी वही लापरवाही और बेतरतीबी पाई जाती थी। उनसे मिलकर अंदाज़ा हो गया था, सब अपने अपने दायरे में अपनी अपनी ख्वाहिशात के मदार में घूम रहे थे। चंद ही दिनों में वो खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर चुकी थी। दुल्हन, ये क्या हंगामा मचाया हुआ है तुम्हारे बच्चों ने? दादी अम्मा ने बहुत तंग आकर यास्मीन चच्ची से शिकायत की थी। चच्ची का मुंह बन गया। अम्मा, बच्चों की छुट्टियां हैं, 2 घड़ी तफरीह करके खुश हो लेते हैं। आप तो बस उनके पीछे ही पड़ जाती हैं। एक कैसे न पीछे पड़ूं? सारे जहान का लुच्चा लफंगा टीवी वाले कमरे में जमा किया हुआ है। पहले कान फाड़ म्यूजिक पे उछलते कूदते नाचते चीखते रहे, अब फिल्म लगा के देख रहे हैं। तो क्या हुआ? अजी आपी ने तेज लहजे में कहा। आपका कमरा तो वैसे भी काफी दूर है, वहां तक आवाज नहीं जाती। आवाज जाने या ना जाने की बात नहीं है लड़की, दादी सख्ती से घूर कर बोली। ये अहमद तो बस इंडियन फिल्मों का चलता फिरता वजीर नशरियात बन के रह गया है। इधर से निदा और रिदा भले आज से 10 साल पुरानी फिल्म के बारे में पूछ लो, फर उसकी कहानी सुना देंगी। दादी सोफे पर बैठ गईं। अपने अपने शौक की बात है अम्मा, चच्ची बेजारी से बोली। इस घर में रहने वालों के तो सारे शौक ही निराले हैं, दादी जलकर बोली। अम्मा, आपको मेरे ही बच्चों में सारे ऐब नजर आते हैं। रानिया के बच्चे भी तो हर वक्त सीडी प्लेयर और वीसीआर से चिपके रहते हैं, जब आते हैं टीवी लाउंज में जम जाते हैं। बल्कि उसी के बच्चों ने मेरे बच्चों को ये लत लगाई है। चच्ची ने दादी की सबसे लाडली बेटी रानिया का हवाला दिया। दादी को अपनी अकलौती बेटी से बहुत प्यार था और चच्ची को हमेशा से प्यार और मोहब्बत के ये मुजाहरे खिलते थे। खैर, ये बात तो गलत है। दादी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी गोया। मेरी रानिया के बच्चे बड़े तमीज़दार और ज़हीन हैं, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। सूरत शक्ल भी एक से बढ़कर एक और भोली भाली। तुम्हारी औलाद तो रज के ढीठ है, ना किसी की सुनती है ना मानती है, और ना किसी के कहने में है। वही करती है जो मन में समाता है। खैर दादी, ये तो महज आपकी अकरबा परवरी। अजी आपी ने नाक चढ़ाई। चच्ची दादी की जानिबदाराना राय पर जल भूनकर खाक हो गई, मगर अपनी जलन जता न सकी कि बहरहाल सास से दबती भी थी। चाय का कप लिए सिटिंग रूम में कुशन पे विराजमान मायरा को ये बहस सुनकर गुदगुदी सी होने लगी। वो मुस्कुराहट छुपाने को सर झुकाकर चाय पीने में मसरूफ हो गई। एहसन, जी अम्मी। वो हल्के ब्राउन शलवार कमीज में सर पर तौलिया रगड़ता बाथरूम से बरामद हुआ था। बेटे, ऑफिस जाते हुए रास्ते में अपनी बहन की तरफ से होते जाना। ये गोश्त, चिकन, चावल और कुछ दालें रखी हैं मैंने थैले में, ये उसे दे देना। उन्होंने थैले को साइड टेबल पर रख दिया। ख्वामखा जहमत कर रही हैं, राबी आपी नहीं लेंगी। जानती तो हैं, आप जब भी कोई चीज़ भिजवाती हैं वो मुझ पर शदीद खफा होती हैं। वो समझती हैं गोया हम तरस खाकर उन्हें और बच्चों को भीख दे रहे हैं। एहसन आहिस्तगी से गोया हुआ। अम्मी का चेहरा मुतगैर हो गया। वो थके थके अंदाज में कुर्सी पर बैठ गईं। वो पागल है, बेवकूफ़। उनकी आंखें भर आईं। माँ बाप अपने दिल पत्थर कर लें तो फिर लोग मोहब्बत और मुआफ़ी के लिए किस रिश्ते की मिसालें दिया करेंगे। फिर भले उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जिद करके पसंद की शादी की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे बहुत बड़ा नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म समझ के इंसानियत के नाते भी उसे सहारा ना दिया जाए। अगर वो अपने मियाँ के साथ खुशहाल और खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही होती तो हम अपनी खफगी को जवाज बनाकर भले ना ख्याल करते, मगर अब मुसीबत में किसी को तनहा छोड़ना, और वो भी इतने करीबी रिश्ते को, अपने बस की बात नहीं है। उन्हें कुछ बरस पहले के अपने ही कहे हुए अल्फाज याद आ गए। हम तुम्हारी जिद पर तुम्हारी मर्जी के शख्स से शादी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारा तुम्हारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन राबी के हालात देखकर ज्यादा अरसे तक उससे लाताल्लुक और बेगाना नहीं रह सकी थी। मैं तो पहले भी आपसे यही कहता रहा हूँ कि राबी आपा पर अपने घर के दरवाजे बंद ना करें। जो हुआ सो हुआ। इस वक्त वो क्राइसिस से गुजर रही हैं और ऐसी सूरत हाल में उन्हें किसी अपने की मदद की सख्त ज़रूरत है। वो लाख खुददार सही, मगर बच्चों की ज़रूरियात आड़े आ जाती हैं। दोनों मियाँ बीवी मुआशी मसाइल से ओहदा बर होने और उनसे निकलने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। मगर एहसन बात अधूरी छोड़कर गहरा सांस लेकर कुछ सोचने लगा। उस बदनसीब पर तो आसमान टूट पड़ा है। अम्मी ने आह भरी। अम्मी, जल्दी से नाश्ता लगवा दीजिए, मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी। एहसन ने वार्डरोब से इस्त्री शुदा पैंट शर्ट बरामद की। वो माँ को रंजीदा नहीं देख सकता था, इसलिए बात बदल गया। अम्मी उठकर आसफा को नाश्ता लगाने का कहने लगी। राबी को बता देना, अगले जुम्मे को उसके डैडी की बरसी है।
امی نے آہستگی سے احسن کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھلا کیسے بھول سکتی ہیں؟ احسن نے گہری سانس لے کر سوچا تھا، آخری لمحوں میں موت سے لڑتے ہوئے تو ڈیڈی نے انہیں پکارا تھا، انہیں دیکھنے کی تمنا کی تھی، اور وہ شادی کے کئی برس بعد پہلی مرتبہ میکے آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاتھ پہ رسٹ واچ باندھتا باہر آیا۔ اچھا امی میں چلتا ہوں۔ براؤن چیک کی شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ میں ملبوس اونچے لمبے سعادت مند اور وجیہہ بیٹے کو دیکھ کر ان کے دل میں اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ اچھا بیٹے، اللہ کے سپرد۔ انہوں نے چاروں کل پڑھ کر اس پر پھونکے، محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ اس کی جوائننگ کا پہلا دن تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی میں بطور آرکیٹیکٹ مقرر ہوئی تھی۔ فی الحال اسے جونیئر سیٹ ملی تھی۔ آفس ویسا ہی تھا جیسے کہ سب متمول مالکان کا ہونا چاہیے۔ قیمتی فرنیچر، وال ٹو وال کارپیٹنگ پر بچھے ایرانی غالیچے، شاہکار قسم کی پینٹنگز، نفیس اور عمدہ اسٹیشنری اور سینٹرلی ایئر کنڈیشن ٹھنڈا یخبستہ ماحول۔ وہ اپنا اعتماد بحال کرتی چپراسی کی رہنمائی میں اپنی سیٹ پر فروکش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایڈمن انچارج رحیم علی تشریف لائے۔ آپ ہمارے ادارے کے سب سے سینئر اور ٹیلنٹڈ آرکیٹیکٹ احسن فاروقی کے انڈر کام کریں گی اور اپنے معاملات کے لیے انہی کے آگے جواب دہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ گائیڈنس کے لیے ان سے رجوع کر سکتی ہیں، وہ یقیناً آپ سے پورا تعاون کریں گے۔ احسن صاحب کو مطمئن کرنا آسان کام نہیں ہے بی بی۔ انچارج صاحب کی روانگی کے بعد اس کی سیٹ کے عین مقابل بیٹھی سانولے رنگ اور دراز چوٹی والی اسمارٹ سی لڑکی نے اس پر اچڑتی سی نظر ڈال کر مصروف سے انداز میں مطلع کیا۔ مائرہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاصے مشکل پسند واقع ہوئے ہیں۔ مائرہ نے محسوس کیا اس کا انداز دوستانہ تھا۔ ہزار میل میخ اور کیڑے نکالنے کے بعد وہ ہر چیز کو اوکے کرتے ہیں۔ میرا تو ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے ان سے، اس لیے مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور نئے بندے کو تو وہ خون کے آنسو رلا دیتے ہیں۔ مائی گاڈ! مائرہ حد درجہ پریشان ہو گئی۔ ارے بھئی، اب ایسی خوفزدہ ہونے والی سچویشن بھی نہیں ہے۔ خاطر جمع رکھو، اگر محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرو گی تو دنوں میں ان کے دل پر چڑھ جاؤ گی۔ جی، اس کی جی میں جی بھر کر اچنبھا شامل تھا۔ میرا مطلب ہے ان کی پسندیدہ ورکر بن جاؤ گی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ مائرہ کی سانس میں سانس واپس آئی۔ عجیب طرح کا مزاج پایا تھا اس لڑکی نے، بے تکلف سا، چونکا دینے والا اور بے پرواہ سا۔ بہرحال اس کی وجہ سے خاصی ڈھارس ہوئی۔ اس نے لنچ بریک تک آفس کے بہت سے افراد اور کام کی نوعیت کے متعلق بتا دیا تھا۔ نہیں بتایا تو اپنا نام؟ تم نے ابھی تک اپنا تعارف تو کروایا ہی نہیں۔ میرا نام؟ وہ شرارت سے آنکھیں نچا کے کچھ سوچنے لگی۔ میرا نام ہے تمیز بیبی۔ ہائے! مائرہ ہونک بنی اس کی صورت دیکھنے لگی۔ اچھا، پسند نہیں آیا؟ چلو پھر مس کرٹسی یا میڈم مینرز بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ ہنس دی۔ یہ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ بتاؤ نا سیدھی طرح۔ مائرہ نے دوستانہ حق جتاتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ معزز اردو میں ماں بدولت کو شائستہ کہا جاتا ہے، شائستہ اخلاق۔ وہ شوخی سے کہہ کر مسکرائی۔ بہت خوب۔ مائرہ کو ہنسی آنے لگی۔ اچھا مس شائستہ اخلاق، اب مجھے کچھ پیٹ پوجا کرائیں۔ پہلے تو موصوفہ احسن صاحب کے بارے میں بھیانک سا خاکہ کھینچ کے ڈراتی رہیں، پھر کام کی تفصیلات سنا کر دہلا دیا۔ اب چاہتی ہو بھوکی رہ کر بالکل ہی فوت ہو جاؤں؟ وہ سیٹ سے اٹھ گئی تھی۔ ویسے احسن صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے؟ تشریف تو ضرور لا چکے ہوں گے کہ نہایت پنکچوئل واقع ہوئے ہیں۔ البتہ تمہاری طلبی نہیں ہوئی، پتہ نہیں انہیں خبر بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر میں کال کر لیں گے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ اس نے چپراسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تو پتہ چلا وہ کسی اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں سائٹ دیکھنے باہر چلے گئے ہیں اور ممکن ہے شام تک نہ آئیں، لہٰذا کل صبح اسے کال کریں گے۔ لو جی، تمہاری تو ہو گئی چھٹی۔ شائستہ نے ہاتھ جاڑے۔ ارے نہیں یار، مجھے تو سخت پریشانی ہو رہی ہے۔ خدا جانے کس طرح پیش آئیں گے کل۔ اچھا تھا آج ہی یہ بوجھ سر سے اتر جاتا۔ وہ الجھ کر بولی۔ کم آن یار، اب وہ کوئی جن بھوت بھی نہیں ہے۔ شائستہ اس کے چہرے پہ آتے جاتے رنگوں کو محفوظ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چپ کرو تم۔ مائرہ نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ پہلے دل دہلا دیا، اب باتیں بنا رہی ہو۔ شائستہ ہنس دی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر کندھے سے لٹکایا اور اسے اشارہ کیا۔ اچھا چلو اٹھو، وین آ گئی ہے۔ کیا ٹرانسپورٹ فری ہے کمپنی کی طرف سے؟ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، 500 روپے کٹتے ہیں پے میں سے۔ دونوں باتیں کرتی باہر نکل گئیں۔ اجی آپی کہاں جا رہی ہیں؟ وہ شام کی چائے کے بعد اجی آپی کو بیگ لے کر نکلتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ذرا مارکیٹ تک جا رہی ہوں، موڈ ہے تو چلی چلو۔
انہوں نے ایک تائرانہ نگاہ اس پر دوڑاتے ہوئے ازراہ مروت پیشکش کی، جسے قبول کرنے میں اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی۔ فی الحال وہ صرف بوریت سے ہی شغل فرما رہی تھی۔ آپی، مائرہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا، یہ جگہ خاصی سنسان اور خاموش سی ہے، کیا آپ لوگوں کو اکیلے باہر جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ بھئی اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ اجی آپی کا موڈ یقیناً خوشگوار تھا، جو اس سے دلچسپی سے محو گفتگو تھی، ورنہ عام حالات میں وہ ساری دنیا سے خفا اور بیزار دکھائی دیتی تھی۔ مارکیٹ بہت اچھی بنی ہوئی تھی، صاف ستھری، جدید طرز کی اور تمام طرز ضروریات زندگی سے بھری ہوئی۔ میں نے شاپنگ کی اتنی پرسکون اور بے آواز جگہ پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ مائرہ نے اظہار خیال ضروری سمجھا۔ کشادہ سڑک کے کنارے ایک طرف مارکیٹ تھی اور دوسری طرف خوبصورت اور جدید طرز تعمیر کے شاہکار بنگلے قطار میں بنے ہوئے تھے۔ اجی آپی شاپنگ کرتی رہیں اور وہ دلچسپی سے شاپنگ سینٹر کے باہر کھڑی اطراف کے مناظر کا جائزہ لیتی رہی۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے پار بنے براؤن اور آف وائٹ کمبینیشن کے ماربل کے بنگلے سے نکلتی نئی ماڈل کی کار پر پڑی۔ اس کو ڈرائیو کرنے والی شخصیت پہلی ہی نظر میں بڑی ہی متاثر کن اور باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ سیاہ گھنے بالوں والا بھرپور توانا بازو اسٹیئرنگ وہیل کو حرکت دے رہا تھا۔ کلائی پر قیمتی گھڑی تھی جس کا ڈائل دھوپ پڑنے سے دور سے ہی چمک رہا تھا۔ گاڑی گھر کی روش سے نکل کر اس نے روڈ کراس کر کے عین مائرہ کے پاس لا کھڑی کی تھی۔ وہ بے اختیار 2 قدم اچھل کر پیچھے ہٹی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ نوجوان کا چہرہ بلا کا سنجیدہ اور گھمبیر تھا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے شاپنگ سینٹر میں گھس گیا۔ مائرہ کی جان میں جان آئی۔ محض 5 منٹ بعد وہ واپس آ گیا تھا۔ ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ کچھ دیر بعد اسی بنگلے سے تقریباً 32 سال کی حزن و ملال اور سنجیدگی کے تاثرات چہرے پر لیے ایک خوبصورت خاتون باہر نکلی۔ وہ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے دائیں طرف کے چوتھے بنگلے میں گھس گئی۔ غالباً پڑوسیوں کے ہاں گئی تھی کسی کام سے۔ اکیلی کھڑی بور ہوتی رہیں، اندر آ جاتی نا۔ اجیا آپی شاپنگ بیگز کے ساتھ برآمد ہوئیں۔ وقت گزاری کے لیے ادھر بڑے اچھے نظارے دیکھنے کو مل گئے تھے۔ ویسے آپی، کیا یہ ایریا بھی پاکستان ٹاؤن ہے؟ بڑا شاندار اور جدید لک دے رہا ہے۔ نہیں، یہ تو کورنگ ٹاؤن ہے۔ یہاں بڑے بڑے ساہوکاروں کے بنگلے ہیں۔ اس علاقے کی اسکیم بہت شاندار ہے۔ علاقہ اتنا پرسکون اور خوبصورت ہے کہ کنسٹرکشن کمپنی کے مالکان اور ورکرز نے خود بھی جگہ لے کر اپنے بنگلے بنا لیے ہیں۔ اس علاقے میں تعمیرات کا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، اسی لیے تو اب باقاعدہ کنسٹرکشن کمپنیاں بن گئی ہیں۔ وہ بہترین صلاحیتوں پر مشتمل آرکیٹیکٹ، سائٹ انجینئرز اور بلڈرز کو ہائر کر رہے ہیں۔ تمہاری یہاں جاب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ویسے تمہارا آفس کس جگہ پر ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، مجھے صحیح ایڈریس نہیں پتا۔ ارسل صبح چھوڑ کے آیا تھا، واپسی آفس ٹرانسپورٹ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی پیدل چل رہی تھیں۔ تقریباً 12-15 منٹ بعد وہ پاکستان ٹاؤن پہنچ چکی تھیں۔ اجیا آپی اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں اور ردا اور ندا ہائے اف اوں آہا کے تاثرات سمیت ایک ایک لفافہ دیکھ رہی تھیں۔ ساتھ میں بامحاورہ تبصرے بھی جاری تھے۔ مائرہ، تمہیں سر بلا رہے ہیں۔ شائستہ ابھی ابھی کسی کمرے سے نکلی تھی، اس کی پیشی کا وقت آ گیا تھا۔ کون؟ احسن صاحب؟ اس کے سینے میں دھک دھک ہونے لگی۔ ہاں، سر بھی انہی کے کمرے میں ہیں۔ شاید وہ باقاعدہ طور پر احسن فاروقی سے تمہارا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل سے دروازے پر احسن فاروقی کی نیم پلیٹ دیکھ کر دستک دینے لگی۔ کم ان۔ باروب آواز پر وہ اندر آ گئی۔ ادارے کے سربراہ سر ہاشمی احسن سے کسی ضروری معاملے کو ڈسکشن کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے گفتگو روک دی۔ اس نے سلام کیا۔ احسن، یہ ہیں آپ کے شعبے کی نئی ممبر، آرکیٹیکٹ مائرہ شکیل۔ یہ لاہور سے آئی ہیں۔ کام کے سلسلے میں آپ انہیں گائیڈ کریں گے۔ ان کی سیٹ مس شائستہ کی سیٹ کے ساتھ ہے۔ عملی میدان میں یہ ان کا پہلا قدم ہے۔ سر ہاشمی دھیرے سے مسکرا دیے۔ اور مس مائرہ، یہ مسٹر احسن ہیں، ہماری کمپنی کے مایہ ناز آرکیٹیکٹ اور اس شعبے کے ہیڈ۔ آپ کا تمام تر واسطہ اور رابطہ انہی سے رہے گا۔ مائرہ نے نظر اٹھائی۔ اوہ، اس کے ہونٹ بے اختیار سکڑ گئے۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جسے کل مارکیٹ کے سامنے دیکھا تھا۔ باقی کام آپ خود سمجھا دیجیے گا، میں چلتا ہوں۔ سر ہاشمی اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی سر۔ احسن احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو بی بی، آپ کا پہلا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ایک سنگل سٹوری گھر کا نقشہ بنا کے دکھائیں۔ شام 4 بجے آف ہوگا اور آپ کو کم از کم 3 بجے تک کام مکمل کر کے ٹیبل پر رکھ دینا چاہیے۔ وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی نمایاں تھی۔ احسن نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ کر دکھانے کی خواہش چمک رہی تھی، البتہ چہرے کے تاثرات سے گھبراہٹ اور قدرے بے چینی مترہش تھی۔ آپ میری بات سمجھ گئی ہیں؟
احسن نے محسوس کیا کہ وہ اس کے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے سے پریشان ہو رہی ہے، لہٰذا نظریں اپنے سامنے رکھی فائل پر جما دی۔ جی جی سمجھ گئی ہوں، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ نیوی بلو پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ میں چہرے پر تازہ شیو کی نلاہٹیں لیے بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چلیں پھر کام شروع کریں۔ احسن اسے یکسر نظر انداز کر کے فائل میں گم ہو گیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ کیوں، کیا پہلی ملاقات میں ہی چھکے چھڑا دیے ہیں صاحب بہادر نے؟ شائستہ اس کی حالت دیکھ کر ہنس دی تھی۔ یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ اصل میں ایک تو کل سے تم نے ڈرا ڈرا کے میرا خون خشک کر دیا تھا، اوپر سے جاتے ہی ان کے کمرے میں بڑے سر سے سامنا ہو گیا، پھر احسن صاحب نے چھوٹتے ہی کام سونپ دیا، بس اسی لیے نروس ہو گئی۔ اس نے بڑی محنت سے کام مکمل کیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتی احسن کے کمرے میں داخل ہوئی۔ گڈ۔ احسن نے وال کلاک دیکھ کر ستائشی انداز میں سر ہلایا۔ ابھی صرف 2:30 تھے۔ مائرہ نے خاموشی سے ورک شیٹ اس کے سامنے ٹیبل پر بچھا دی۔ جو احسن اسے دیکھتا گیا اس کا موڈ آف ہوتا گیا۔ مائرہ دم سادے اس کا رد عمل اور تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ آپ نے تو کی پلان ہی غلط بنایا ہے بی بی۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ سائڈ کے لیفٹ رائٹ میں کیا ہے؟ اس کی کیا ڈائریکشن ہے؟ کچھ بھی مینشن نہیں کیا۔ آپ کو سائٹ کی لوکیشن اچھی طرح واضح کرنی چاہیے تھی کہ وہ کہاں واقع ہے اور اس کے ارد گرد کون سی سڑک، چوک، گراؤنڈ یا عمارت ہے اور کون سی روڈ لنک کرتی ہے، انٹرنس کہاں کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ خشک تھا۔ مارے گئے۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے خاموشی سے سر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ اور فاؤنڈیشن ڈیٹیل میں اسکیل تو واضح ہی نہیں کیا کہ کون سا استعمال کیا گیا ہے۔ وہ بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ایلیویشن البتہ قدرے بہتر ہے، لیکن اس میں گراؤنڈ لیول اور پلاٹ لیول کے بارے میں مینشن نہیں کیا گیا۔ اور ہاں، سیکشن کے میں چھت کتنی موٹی ہوگی کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ شرمندگی سے ہونٹ چبانے لگی۔ احسن کی ساری توجہ شیٹ پر تھی۔ جی ایف پلان بہت عمدہ ہے، لیکن اس میں آپ نے بیڈ کے ساتھ اٹیچ واش روم کے ایریا کی پیمائش نہیں لکھی کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی۔ لاؤنج کی شیپ عجیب سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بیڈ روم کو گنجائش سے زیادہ کھلا کر دیا ہے، اسی لیے کچن اور لاؤنج دونوں تنگ ہو گئے ہیں۔ اف اللہ کتنی گہری نظر ہے۔ وہ جل کر رہ گئی۔ سائڈ پلاٹ کی پیمائش کا پیمانہ لکھا ہی نہیں، اس کے بغیر یہ قطعی بیکار ہے۔ اس نے سائڈ پلاٹ پر کراس لگا دیا۔ مائرہ کو اس بے عزتی پر رونا آنے لگا۔ اب شیٹ کی سائڈ پر بنے لمبے خانے میں لکھی تفصیلات اس کی مرکز نگاہ تھیں۔ اسکیم آف ایریا میں کل ایریا سے 50,000 مربع فٹ، جس میں سے آپ نے اوپن ایریا رکھا ہے 8,000 مربع فٹ اور کورڈ ایریا ہے 40,000 مربع فٹ۔ ذرا دونوں کو ٹوٹل کر کے بتائیے گا، باقی کا 2,000 مربع فٹ کہاں گیا؟ میرے اللہ، اپنی ہی حماقتوں پر اسے چکر آنے لگے۔ احسن نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شیٹ رول کرنے لگا۔ کمال ہے، اگر کام ٹھیک نہ کیا ہو تو کیا یوں بدحواس ہو جاتے ہیں؟ گہری سانس لے کر احسن نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیے، ٹاپ پر کوئی یوں ہی نہیں پہنچ جاتا۔ پہلے وہ گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، قدم درست کرتا ہے، سانس لیتا ہے، پچھلے تجربے کو سامنے رکھ کر اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے اور ہمت جمع رکھتا ہے اور نشان امتیاز پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، میں بھی یوں ہی یہاں تک نہیں پہنچ گیا۔ آپ غلطیاں ضرور کیجئے، لیکن ان کی اصلاح بھی کیجئے، انہیں دہرائیے نہیں، اور جب ان کی تصحیح کی جائے تو اس کو غور سے سنیے۔ میں جاؤں اب؟ وہ آنسو روک رہی تھی۔ ہاں، مگر ایک آخری غلطی بھی سنتی جائیے۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ نے آرکیٹیکٹ کے سائن والا خانہ تو بنا دیا، مگر اونر کے سائن والا خانہ نہیں بنایا۔ اوف! اس نے آنکھیں میچ کر جھینپ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ آپ کو دوبارہ شکایت نہیں ہوگی، وہ کہہ کر باہر آ گئی۔ اوکے، وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ چچی کے سب سے بڑے بیٹے خاور بھائی آئے ہوئے تھے۔ وہ جاب کی وجہ سے کراچی میں ہوتے تھے۔ چچی جان ان کی شادی کے لیے گزشتہ کئی سال سے لڑکیاں تلاش کر رہی تھیں، مگر ابھی تک کوئی لڑکی ایسی دریافت نہیں ہوئی تھی جو ان کے اعلیٰ معیار پر پوری اترتی۔ اسی چکر میں عمر گزرتی جا رہی تھی۔ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو بھائی؟ اجیا اپی قدرے دلچسپی سے پوچھنے لگیں۔ 1 ہفتے کی چھٹیاں لی ہیں، ویسے کل یا پرسوں میں مری نکل جاؤں گا۔ وہ اندازاً 30-32 سال کے ہوں گے۔ چہرے پر عمر کے حساب سے پختگی اور مزاج کے حساب سے کھردرا پن اور کرختگی نمایاں تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی اور کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، اجیا آپی کی طرح۔ کیوں بیٹے، اتنے مہینوں بعد گھر لوٹے ہو؟ کیا اپنوں میں بیٹھنے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا تمہارا؟ ہم تو ترس گئے تھے تمہاری صورت کو۔ چھوڑے امی، وہ تلخی سے گویا ہوئے، میں جانتا ہوں کہ کون کتنا میری دید کا طالب رہتا ہے۔ یہاں سب اپنے حال میں مست ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، اور
यहाँ रहकर पूरा हफ्ता बोर होने का मेरा कोई मूड नहीं है। वो खासी बेमुरवती से कहकर ऊपर चले गए। चच्ची दिल में सोच कर रह गईं। देख रही हैं आप अपने बड़े पोते के तेवर। अजिया तो अजिया, अब खावर भी मुझसे ठीक तरह बात नहीं करता। वो सास के पास बैठकर दुख सुख कहने लगी। कसूर तुम्हारा है दुल्हन, दादी अम्मा रिसान से समझाते हुए बोली। बच्चों की उम्रें देखो, उनकी ख्वाहिशात और ख्वाबों की क्या ताबीर दी है तुमने। घर बिठाए बूढ़ा कर रही हो। जिंदगी की चाशनी से लुत्फ अंदोज होने वाली घड़ियां बेरस गुजर जाएं तो रवैयों में खुद ब खुद कड़वाहट घुल जाती है। कितनी बार कहा है, कोई अच्छा रिश्ता देखकर कम से कम खावर की दुल्हन तो ले ही आओ। अगर अजिया और खावर दोनों की इकट्ठी हो जाए तो और भी अच्छा है। अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं अम्मा? उनके पास घड़ा घड़ाया जवाब था। अपने म्यार के ग्राफ को कुछ नीचे लाओ दुल्हन। अल्लाह को पसंद नहीं है कि उसकी मखलूक में ऐब निकाल कर उसे जलील और रुसवा किया जाए, उसे रद्द किया जाए। जरा हिसाब लगाओ, खावर के लिए कितने घरों की लड़कियां ठुकरा चुकी हो। उसकी नाक छोटी, उसकी नाक बड़ी, उसके बाल छोटे, उसके बड़े, उसका कद छोटा, उसका लंबा। ये अमीर नहीं है, वो बहुत अमीर है। ये जहेज कम देंगे, वो जहेज के साथ साथ घर दामाद बनाना चाहते हैं। मुआज़ल्ला, दूसरों की बेटियों का तमाशा लगाते लगाते अपने घर को तमाशागाह बनाती जा रही हो। दादी ने बेलाग तबसरा किया, जो जाहिर है चच्ची को सख्त नागवार गुजरा। वो पहलू बदल कर रह गईं। एक पसंद तो आई थी बरसों पहले, उसे आपके लाडले पोते असद साहब ले उड़े। चच्ची जलकर बोली। दादी अम्मा कुछ खामोश सी हो गई। कुछ लम्हे माहौल पर मानी खिज सकूत तारी रहा। सिटिंग रूम के कोने में घुसी पेपर शीट पर झुकी मायरा को यह सुकूत बहुत महसूस हुआ। खैर, खावर मियाँ के लिए फारूकी साहब ने इनकार कर दिया था और असद के लिए भी नहीं माने थे। वो तो उनकी बेटी ने नींद की गोलियां खाकर मरने की कोशिश की तो बेटी की जिंदगी और जिद के लिए मजबूर हो गए और असद से ब्याह दिया। मगर इसके बाद कोई ताल्लुक भी तो नहीं रखा उन्होंने बेटी से। दादी अम्मा का अंदाज बताता था कि उनके दिल में पोते के लिए नरम गोशा बहरहाल मौजूद है। मायरा यकलख्त काम छोड़कर इस दास्तान की तरफ मुतवज्जो हो गई। यही तो रुस्वाकुन हरकत थी जिसके सबब उसे घर से बाहर निकाला गया। चच्ची चटक गई। जब खावर के लिए इनकार हो चुका था तो असद को उनकी लड़की पसंद करने और हमें बात करने के लिए भिजवाने की कोई तुक नहीं बनती थी। सौतेला ही सही, मगर खावर उसका भाई था, कुछ तो शर्म करता। भाई की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। वो तो फारूकी साहब बेटी की जिंदगी बचाने के लिए मजबूरन खुद चलकर हमारे यहाँ आ गए, वरना वो भी एक काम से सहाफी को कहाँ कबूल करने वाले थे। वो जैसे अंगारे चबा रही थीं। तुमने और अफजल ने भी तो बेइज्जती की थी फारूकी साहब और उनकी बेगम की। असद का रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। असद ने इसरार किया और धमकी दी कि हमने शादी ना कराई तो वो खुद कर लेगा, तो तुम लोगों ने उसे उसकी बढ़त समझा। जब वो सचमुच ब्याह लाया तो उसे घर से निकाल दिया। बाद में बरसों तक खबर नहीं ली। हम क्यों रखते ऐसे नाखल्फ को अपने घर में? चच्ची अपनी कदूरत और बुग़्ज़ छुपा नहीं सकी थी। मेरे बेटे का हक छीना, उसकी जगह खुद दूल्हा बन बैठा, हमारी बेइज्जती कराई। मैं तो उसे कभी मुआफ नहीं करूंगी, ना मेरे जीते जी वो इस घर में कदम रखेगा। बस मैंने कह दिया। चच्ची की आंखों में शोले से दहकने लगे थे। ये असद साहब कौन है? मायरा का तजस्सुस आसमान को छूने लगा था, इसलिए मौका पाते ही रिदा से पूछ डाला। अब्बू की पहली बीवी के बेटे हैं। ओह, वो ये तो बहरहाल जानती थी कि चचा अफजल की पहली शादी 1.5 साल बाद ख़त्म हो गई थी, जब बीवी बच्चे को जन्म देते ही चल बसी थी। यास्मीन चच्ची से उनकी दूसरी शादी थी। ये वही रवायती सौतेलेपन का जलापा है या सचमुच असद भाई की ज्यादती है? वो सोचने लगी। खैर, मुझे क्या। उसने सर झटका। दादी और चच्ची की बातों की रोशनी में उसके दिल में असद भाई और उनकी बीवी का इमेज कुछ अच्छा नहीं बना था। वो इरसल के साथ अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदने कोरंग टाउन पुरसकून मार्केट में आई थी। अरे, ये तो वही हैं, स्याह शलवार कमीज में 2 साल के जुड़वां बच्चों को दोनों हाथ की एक उंगली में पकड़ाए वो मार्केट की तरफ ही आ रही थी। इरसल, देखो ये बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, कैसे फूल से मुखड़े हैं। वो एक जैसे सुर्ख ऊनी कपड़ों में मलबूस प्यारे प्यारे सेहतमंद बच्चों पर मर मिटी। इरसल ने गर्दन मोड़कर देखा और फिर ठठक कर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। वो खातून करीब आई तो इरसल ने मोहतात से अंदाज में सलाम किया और दिलचस्पी से बच्चों को देखने लगा। वालेकुम अस्सलाम। इरसल, क्या हाल है तुम्हारा? और घर में तो सब ठीक है ना? खातून बहुत खुश इखलाकी और अपनायत से मिली। इरसल ने बच्चों को बारी बारी गोद में लिया। मायरा ने महसूस किया उनकी धीमी मुस्कुराहट में एक तरह का सोज और कर्ब शामिल था। असद भाई कैसे हैं? इरसल ने आहिस्तगी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, वो बुझे हुए अंदाज में जबरदस्ती मुस्कुराई। मायरा को खलंडरे से इरसल का एकदम संजीदा हो जाना समझ में नहीं आया। आप यहाँ कोरंग टाउन कब आईं? 6-7 माह हो गए हैं, उन्होंने मुलायमत से कहा।
اصل میں وہاں کرائے بہت زیادہ ہو گئے تھے جو موجودہ حالات میں افورڈیبل نہیں تھے۔ پھر امی اور بھائی بھی ادھر تھے، اسی لیے ان کی قربت کی خاطر یہاں آ گئی۔ گھر کہاں پہ لیا ہے؟ ارسل کی دلچسپی اور توجہ یقیناً ان کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ یہاں سے کچھ دور ایک سنگل پورشن والا چھوٹا سا گھر ہے۔ کیا نمبر ہے گھر کا؟ اب کہ وہ سچ مچ ٹکرا گئیں۔ کیا تم آؤ گے اپنے بھائی سے ملنے؟ ان کا لہجہ کانپنے لگا۔ آ بھی سکتا ہوں، وہ دھیمے سے بولا، خاتون جیسے نہال ہو گئیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے۔ خوشی اور جانے کس احساس سے ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ یہ کون تھی ارسل؟ خاتون کے آگے بڑھ جانے پر مائرہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ ہماری بھابھی۔ اس نے دھماکہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلا گئی۔ ہمارے سوتیلے اور سب سے بڑے بھائی اسد کی بیوی۔ ارسل کہیں اور دیکھ رہا تھا، لہجہ عجیب سی چبھن اور سختی لیے ہوئے تھا۔ وہی جسے گھر والوں کو چھوڑ کر شادی کی تھی انہوں نے؟ ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ اسد بھائی کو ہر صورت میں وہی کرنی تھی اور جلد ہی کرنی تھی کہ لڑکی والوں کی جو بادلِ نخواستہ راضی ہوئے تھے، یہی شرط تھی اور امی ابو مان کر نہیں دے رہے تھے۔ مجبوراً خود ہی کر لی۔ امی نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ ابو بھی اسد بھائی کو معاف کرنے پر تیار نہیں تھے کہ جس گھر سے خاور بھائی کے لیے انکار ہوا تھا وہاں دوسرے بیٹے کی بھی کیوں کریں۔ لہٰذا بھائی کو امی ابو کے حکم پر گھر چھوڑنا پڑا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ارسل کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ اوہ، مائرہ نے ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ لیکن ان خاتون کو میں نے کچھ دن پہلے وہ سامنے والے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ ارسل کے برابر چلتے ہوئے ابھی بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ان کی امی کا گھر ہے۔ مائرہ کے قدم ایک دم رک گئے۔ کیا مطلب؟ وہ بونچکا کھڑی رہ گئی تھی۔ مگر وہ تو احسن فاروقی کا گھر ہے، وہ جو آرکیٹیکٹ ہیں، وہ سٹپٹا کر پوچھ رہی تھی۔ احسن ان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ارسل کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ ارے، اسے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ اب تو رشتہ داری بھی نکل آئی ہے احسن صاحب، وہ تصور کرتے ہوئے مسکرائی تھی، بھلے زبردستی کی صحیح۔ ارسل، وہ کسی گہری سوچ میں گم، اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ بھابھی تو خاصی نائس لیڈی ہیں۔ میرا مطلب ہے چچی جان کی باتوں سے تو ان کا عجیب سا امیج بنا تھا، جیسے وہ رک گئی۔ نہ صرف بھابھی بلکہ اسد بھائی بھی بہت اچھے بندے ہیں، انہوں نے منت سماجت خوشامد سب کر کے دیکھ لیا تھا، مگر ابو اور امی اس شادی میں شریک ہونے پر تیار نہیں ہوئے۔ شادی کے بعد بھی جب بھی ملے انہوں نے ہمیشہ دوستی اور صلح کا ہاتھ بڑھایا، مگر وہ بھی امی کی انا، غصہ اور ضد کی نظر ہو گیا۔ علاوہ ازیں خاور بھائی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسد بھائی اپنی بیوی کو لے کر گھر میں آئیں یا یہاں رہیں۔ لگتا تھا ارسل اس معاملے میں مکمل طور پر غیر جانبدار تھا، ورنہ گھر کے ہر شخص کو اس نے اسد کے خلاف ہی دیکھا تھا۔ مائرہ نے رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے دل ہی دل میں اسد بھائی کے گھر کا ایڈریس دہرایا۔ اسے حزن و ملال کی چادر میں لپٹی اس اداس شہزادی کے دکھوں کو کھوجنے کا اشتیاق ہو چلا تھا۔ ابھی احسن پہنچا ہی تھا کہ بیل ہوئی۔ رابعہ اپا، آپ ٹھہرے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہلکے آسمانی شلوار قمیض میں وہ بڑے عام سے حلیے میں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ آپ کیا میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئی ہیں؟ بی بی، وہ سبز پرنٹ کے کاٹن کے سٹائلش سوٹ میں ملبوس مائرہ کو دیکھ کر متعجب ہوا۔ نہیں احسن صاحب، وہ اسے یہاں پا کر سٹپٹا سی گئی تھی۔ اصل میں بھابھی سے ملنے آئی ہوں۔ وہ ہچکچائی۔ کون بھابھی؟ وہ حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے اسد بھائی کی مسز۔ وہ تھوک نگل کر بولی۔ مگر اسد صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ دہلیز پر جم کے کھڑا تھا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی ہیں۔ اوہ، احسن کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تشریف لائیے۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی ملگجے سے براؤن کپڑوں میں کچن میں مصروف عمل بھابھی نظر آ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے سب کام چھوڑ دیے اور جوش و مسرت کے ساتھ اسے اندر لے آئیں۔ کیا حال ہے تمہارا اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ تم یقیناً ارسل کی کوئی رشتہ دار ہو، ہے نا؟ میں نے اس دن مارکیٹ میں تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ احسن کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اسد بھائی کی تایا کی بیٹی ہیں۔ احسن نے تعارف کروایا۔ اسد بھائی کہاں ہیں؟ کون جانے وہ کہاں ہیں؟ بھابھی نے ایک سرد آہ بھری۔ کیا مطلب؟ وہ خاک نہ سمجھی۔ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ چائے پیو گی یا کولڈ ڈرنک؟ بے تکلفی سے بتاؤ۔ ایک مدت بعد تو اسد کا کوئی مہمان آیا ہے اس گھر میں۔ وہ ٹال گئیں۔ مگر مائرہ کا تجسس حد سے سوا ہو گیا۔ احسن، پلیز کولڈ ڈرنک لے آؤ گے کارنر والی شاپ سے؟ وہ جیسے بڑے تکلف اور قدر شرمندگی سے بھائی کو کام کا کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے الماری سے اپنا پرس نکالا۔ جی ضرور، یہ رہنے دیجیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پرس کھولتی احسن جا چکا تھا۔ آپ کیوں خواہ تکلف کر رہی ہیں بھابھی؟ میں تو بس آپ سے ملنے اور اسد بھائی کو دیکھنے آئی تھی۔ کیا وہ کہیں جاب کرتے ہیں؟ اسے جانے کیوں اسد سے ملنے کی بے چینی لاحق تھی۔ شادی کے بعد 2 سال تک باقاعدگی سے جاب کرتے رہے تھے، مگر پھر وہ بیمار ہو گئے اور جاب چھوڑنا پڑی۔
वो आहिस्तगी से बोली। वो क्या काम करते थे? एक अखबार में एग्जेक्टिव एडिटर थे। मालिक ने सारा अखबार उन पर छोड़ रखा था। ऐसी कौन सी बीमारी हो गई कि उन्हें नौकरी छोड़ना पड़ी? उनके दिमाग में ट्यूमर है, भाभी कहते हुए रो दी। मायरा के कदमों तले से जमीन निकल गई। हायला, इतनी खूबसूरत उदास आंखों और शहजादियों की सी आन बान वाली औरत, और दो मासूम से फरिश्ता सिर्फ बच्चों के। सर की छत में तकदीर ने कैसा भयानक शगाफ किया था। ट्यूमर ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, ना फैलने वाला है, लेकिन वो ऐसी जगह पर है कि जब तकलीफ होती है तो असद दर्द की शिद्दत से पागल हो जाते हैं। ये दौरा आध पौन घंटे के दौरानिए का होता है, मगर इतना शदीद होता है कि बाद में घंटों नढाल और नीम बेहोश पड़े रहते हैं। जाहिर है ऐसी हालत में दिमागी नौकरी सहाफत तो नहीं निभ सकती थी। मायरा का दिल फटने लगा। उसने अफसुर्दगी और हुज़्न की तस्वीर बनी भाभी को देखा और लब काटने लगी। अब वो क्या करते हैं? टैक्सी ली थी, इरादा तो था कि ड्राइवर को दे देंगे। वो रोज के 250-300 देता रहेगा, हमारा गुजारा होता रहेगा। मगर ड्राइवर साहब आए दिन नए नए फ्रॉड करने लगे। कभी 1000 चाहिए, गाड़ी के इंजन का मसला हो गया है। कभी 2000 मांग रहा है कि तीसरा गियर खराब है, उसकी गिरारियां डलवानी हैं। कभी टायर खत्म हो गए हैं और 4500 के नए मंगवाने हैं, वगैरह वगैरह। इतने हमने लिए नहीं जितने ऊपर लगा दिए, और वो सब पैसे खा गया। इस धोखाधही के बाद वो खुद ही टैक्सी चलाने लगे हैं। जब तबीयत सेट होती है चले जाते हैं, उन्होंने आहिस्तगी से बताया। मायरा सकते के आलम में उनका पुरसुकून और ठहरा हुआ अंदाज़े गुफ्तगू नोट कर रही थी। क्या इतने हालात ख़राब हो चुके हैं? मैं जॉब करना चाहती हूँ, मगर बच्चे किसके पास छोड़ूँ? अम्मी अकेली दो दो को नहीं संभाल सकती। अब तो वो मुतफक्कर थीं। वो असद से मिली तो उनकी शख्सियत की सादगी, शफ़क़त और ख़ुलूस से अज़हद मुतासिर हुई। भला इतने प्यारे और सुलझे हुए बंदे को क्या मसला है कि वो जानबूझकर किसी को सताए? उसे चच्ची की लंतरानियों में कोई हकीकत नज़र नहीं आई थी। एहसन कोल्ड ड्रिंक्स लाकर देने के बाद चला गया था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है बुजुर्गवार। आपने पहचान तो लिया होगा, मैं राबी आपा का भाई हूँ। वो तल्खी से गोया हुआ। अफजल चचा ने सरता पाँव से देखा। ऊंचा, लंबा, कड़ियल सरापा, वजीहा खूबरू चेहरा, पुख्ता और बुलंद इरादों के तर्जुमान, पुरतमकनत आंखें। वो पहली नज़र में इस नौजवान की जादू असर शख्सियत से मुतासर हो गए थे, मगर जो ही तारुफ मुकम्मल हुआ उनके चेहरे पर नागवारी की लकीरें खिंच गईं। बैठो मियाँ। वो गहरी सांस लेकर इशारा करने लगे। घर आए मेहमान की मेज़बानी तो बहरहाल निभानी थी। गुज़िश्ता 3.5 बरस से आपका बेटा आपकी नज़रों से ओझल है। आप इतना अरसा उनसे कैसे दूर रह पाए हैं? बहरहाल ये आपका ज़ाती मसला है। मैं ये कहने आया था कि बस बहुत हो गया। ज़िद उन्होंने की, अना की दीवारें हमने खड़ी कर लीं। यूँ राब्ते टूट गए, रिश्ते छूट गए। लेकिन मोहतरम, जो कुछ हुआ दोनों तरफ से हुआ। एक दीवार हमने गिरा दी है, दूसरी आप गिरा दें, ताकि उन्हें मुश्तरका तौर पर कबूल करके ख़ानदान में शामिल किया जाए। यकीन कीजिए, आपका बेटा अज़हद तकलीफ़ में है। आपको यकीनन इत्तला पहुँची होगी। वो जिस तरह जी रहे हैं, वो भी आपके सामने है। मेरी दरख्वास्त है कि आप उन्हें अपना लें। बाप की पनाहों में लेकर उनका मुकम्मल इलाज करवाएं। आपके पास इतना कुछ है, आप कर सकते हैं। उनके बच्चे आपकी नस्ल, आपके वारिस हैं। अगर देर हो गई तो खुदा न ख्वास्ता आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसका लहजा बला का दर्दमंद, तहज़ीब और शाइस्तगी का आईनादार था। चचा अफजल के चेहरे से कर्ब छलकने लगा। उन्होंने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। वो आपकी बहन के घर की छत है। आप तो मुआफ़ी तलाफ़ी की सिफ़ारिश करेंगे ही। बात सारी ये है मियाँ कि उसने ना सिर्फ़ बाप दादा की इज़्ज़त उछाली, बल्कि खुद से शादी रचा के हमें हमेशा हमेशा के लिए सरनगू कर दिया। हमारी अहमियत सिफ़र बराबर भी न रही उसके नज़दीक। आज मुश्किल में उसे बाप और घर याद आ रहा है। चच्ची तल्ख़ हो गई। देखिए खातून, असद भाई ने मुझे हरगिज़ नहीं भेजा। वो बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किए हुए था। मैं अपने तौर पर आपके और हमारे ख़ानदान के इस मुश्तरका मसले का मुनासिब और माकूल हल चाहता हूँ। ये नाकों के मसले अगली नस्ल तक तो नहीं चलाने। हमें कुछ सोचना होगा। हमें कुछ नहीं समझना समझाना। चच्ची तल्खी से बोली। वो टैक्सी चलाकर हमारे पुरखों की इज्जत खाक में मिला रहा है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। मेहनत मजदूरी करना कोई ऐब या बुराई तो नहीं है। मुझे तो अपने बहनोई के इस फेल से अपने खानदान पर कोई आंच आती महसूस नहीं हुई। वो रिसान से बोला। चच्ची की तेवरियां चढ़ गईं। आपकी बात हम नहीं कर रहे। ऊंचे खानदान में हर बात जायज़ बन जाती है। हम दरमियाने तबके के शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। उनका ख़ानदानी गुरूर और तफ़ाख़ुर, और दूसरे मायनों में उसे ज़लील और रुस्वा करने का अंदाज़, गोया खुला वार था। मगर एहसन अपनी माँ की तरबियत की बदौलत खून के घूंट पीकर खामोश रहा। शराफ़त और इज़्ज़त और हुर्मत किसी ख़ास तबके या ख़ानदान के लिए मख़सूस नहीं हुआ करती।
मोहतरम खातून, वो खुश्क अंदाज में गोया हुआ। चच्ची ने सुनी अनसुनी कर दी। और रही बीमारी, तो मियाँ बीमारियां तो हर नफ्स के साथ लगी हुई हैं। मैं खुद आए दिन हाई ब्लड प्रेशर के हाथों बेदम रहती हूँ। अगर उसे इलाज के लिए पैसे चाहिए तो हम 2-4 हज़ार का बंदोबस्त करके दे देंगे। इससे ज्यादा हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी ही रोह में बह रही थी। वाह रे दुनिया, जरा सा इख्तियार क्या मिल जाए, फौरन फिरौन बन बैठती है। एहसान और तर्ज के कोड़े मारती है, मजबूरियों का मजाक बनाती है, तमाशा देखती है। उसने इधर उधर देखा। आपके घर में सब कुछ है। वो उठ खड़ा हुआ और चचा अफजल से मुखातिब हुआ। मगर इंसानियत नहीं है, कहकर वो रुका नहीं, तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। अफजल चचा एक लम्हे को सन्नाटे में आ गए। असद की बीमारी की तफसीलात कुछ दिन पहले मायरा ने भी उनके गोश गुजार की थी। ये जज्बाती ब्लैकमेलिंग है और कुछ भी नहीं है। चच्ची उन्हें दोबारा अपने असर में ले आईं। वो मुलाजमत से हाथ धो बैठा है, घर के अखराजात काबू में नहीं आ रहे। ये भी पता चल गया है कि बाप अच्छा कमा रहा है। घर में अल्लाह का शुक्र है, खुशहाली आ चुकी है। इसीलिए अपने साले को भेजकर वापसी की राह उस्तवार कर रहा है। वगरना जिसको ट्यूमर हो सारा दिन टैक्सी चला सकता है, धूप बारिश में बाहर फिर सकता है। सब ढोंग है। चच्ची बेहिसी से कहते हुए घुटने पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। अम्मी, ये कौन साहिब थे? रिदा, निदा और रजिया आपी तीनों मुश्ताक नजर आईं। मायरा अलबत्ता खामोशी से बैठी अपने नाखून देखती रही। वो सब कुछ सुन चुकी थी। असद का साला था। उन्होंने मुख्तसरन कहकर बेटियों के चेहरे देखे। उन पर सताइश और शौक की कैफियत नुमाया थी। मगर अजिया, अजिया के चेहरे और आंखों से और भी बहुत कुछ छलक रहा था, जो सिर्फ माँ की हसास नजर ही महसूस कर सकती थी। ओह, तो गोया ये बात है। वो किसी जोड़ तोड़ में लग गई। कुछ देर बाद वो उठकर चचा अफजल के कमरे में आ गई। वो किसी गंभीर सोच में गलता दिखाई दिए। बात सुने, आप उसको पैगाम भिजवाएं कि उसकी वापसी इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है अगर वो अजिया की शादी और रुखसती का बंदोबस्त कर दे। उनका अंदाज पुरस्रार और राजदाराना था। ला हौला वला कुव्वत। चचा अफजल बिगड़ कर उठ बैठे। वो कैसे करेगा? ये एहसन है ना? उनके लहजे में मुलायमत दर आई। इतना भरपूर कड़ियल जवान, फिर इतनी अच्छी पोस्ट, और खानदान तो है ही आला। हमसे ऊंचे हैं, सोने पर सुहागा एक ही एक है। चच्ची ने इतने भरपूर अंदाज में वर्गलाया कि चचा अफजल को इस जमन में सोचते ही बन पड़ी। एहसन अपने हाथ में उसकी भिजवाई हुई पेपर शीट रोल किए उसके पास आया था। मिस मायरा, इधर आए। एहसन ने सख्ती से पुकारा। इलाही खैर, अब क्या हो गया? नाचार वो सीट से उठकर ढलवानी प्लेन सतह वाले बोर्ड के करीब आई, जहां वो शीट बिछा रहा था। ये जिन साहब के घर का नक्शा आपने डिजाइन किया है, वो गाड़ी अपने सर पर खड़ी करेंगे क्या? अंदाज इस्तेज़ाइया था। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। पोर्च तो बनाया ही नहीं था, इस जगह को ओपन एरिया में शामिल कर दिया था। आप ध्यान से काम क्यों नहीं करती? वो बेदरेग उस पर बरस रहा था। आपने ही तो कहा था कि गलतियां जरूर कीजिए, इसी तरह बंदा सीखता है। उसके मुंह से बेतुका सा जवाब निकल गया। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मगर ये भी तो कहा था उनकी इस्लाह भी कीजिए। उसने निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए बगौर उसकी शक्ल देखी। वो उसकी नजरों से घबरा सी गई। गलती करना गलती नहीं है, मगर उसकी दुरुस्तगी ना करना बहरहाल गलती है। वो उसकी घबराहट महसूस करते हुए मुबहम सा मुस्कुराया। बल्कि गलती पर गलती है। क्यों एहसन साहब? कुछ फासले पर काम में मगन शाइस्ता ने खुश दिली से इजाफा किया। बिल्कुल सही है। एहसन कदरे शोखी से कहकर दिलचस्पी से मायरा की तरफ देखने लगा। उसने बौखलाकर शीट पर निगाहें जमा दी। बहरहाल आप इन साहब की कोठी पर नजर करम कीजिए और उन्हें गाड़ी खड़ी करने के लिए एक अदद पोर्च इनायत फरमा दें। ऐन नवाजिश होगी। वो झीम कर नई शीट निकालकर नक्शा बनाने लगी। एहसन वहीं खड़ा दिलचस्पी से उसकी हरकतों सकनात नोट करने लगा। मायरा ने चोरी से देखा। ग्रे सूट में उसका शानदार सरापा मजीद उठ रहा था। लंबा कद और वाजे हो गया था। मायरा बेबी, आखिर आपको गलतियां करने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो उसके दाएं तरफ से कदरे झुककर नक्शे पर एक जगह निशानदेही करने लगा। ये घर की ओपनिंग का शेड्यूल आप बना रही हैं। इसमें खिड़कियों की पैमाइश नहायत गैर मुनासिब है। एक खिड़की 6x6 की है तो दूसरी 8x4 की। बेडरूम में ये तनासुब आंखों को भला नहीं लगेगा। इसी तरह जीएफ प्लान में आपने ड्राइंग और लाउंज दोनों तरफ से इंट्रेंस डोर बनाए हैं, जबकि शेड्यूल में सिर्फ एक दरवाजा लिखा गया है। इलावा अजी लाउंज वाली खिड़की का शेड्यूल में कोई जिक्र ही नहीं है। वो नक्शे पर गौर खोज कर रहा था। अनजाने में वो उसके करीब खड़ा था कि उसकी शीट पर जुम्बिश करती उंगलियां लर्जने लगी। उसे अजहद घबराहट लाहक होने लगी थी। उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया। ये दुरुस्त कीजिए ना यहाँ से। उसे रुकता देखकर वो ताज्जुब से उसे देखने लगा। मैं दुरुस्त करके आपकी सीट पर पहुंचा दूंगी।
وہ वहशत ज़दा सी पीछे हट गई। एहसन ने एक तायराना निगाह उस पर डाली। उसकी घबराहट में जो खूबसूरत सा एतराफ़ और एहसास छुपा था, उसने एहसन को चौंका सा दिया। न जाने क्यों वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। ये तो वो जानता था कि वो जब भी मैदान मोहब्बत में उतरेगा, फ़तह याब होगा, जिसको चाहेगा वहाँ से पाएगा। ओके, वो तरंग में आकर सीटी बजाता वहाँ से चला गया। लंच ब्रेक में उनका दोबारा आमना-सामना हुआ। इंतज़ामिया ने छोटी सी मगर मुकम्मल किस्म की कैंटीन बना रखी थी। बैठने के लिए मेज़ें भी लगाई गई थीं। वर्कर्स को पुरसुकून माहौल में निस्बतन उम्दा पका हुआ खाना मिल जाता था। आप अकेली बैठी हैं, शाइस्ता बीबी कहाँ रह गईं? वो उसकी मेज़ के पास आ गया। वो अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल गई हैं। सुबह ही हाफ डे लीव की दरख्वास्त एडमिन इंचार्ज से साइन करवाई थी। उसने सर उठाया। आपकी इजाज़त से। वो कुर्सी घसीट कर उसके मुकाबिल बैठ गया। जी जी प्लीज़। आप ऑर्डर कर चुकी हैं? उसने पूछा। नहीं, अभी तो नहीं। वो कदर नर्वस नजर आने लगी। एहसन काउंटर पर चला गया। यहाँ सेल्फ सर्विस का रवाज था और पेमेंट एडवांस होती थी। राबी आपा बता रही थी आप अक्सर उनके यहाँ आती हैं। वो उसकी कैफियत के पेश नज़र संजीदा मौजू पर आ गया। हाँ, उसने अफसरदगी से ठंडी सांस ली, क्योंकि इसके सिवा उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो चुप सा हो गया। एहसन साहब, वो कुछ सोचकर उसे मुखातिब कर रही थी। मेरा ख्याल है साहब के बगैर भी गुजारा हो सकता है। मायरा ने चौंक कर सर उठाया। वो धीरे से मुस्कुराया और सर हिला दिया। मायरा ने नजरें झुका ली और दास्तान मुकम्मल हो गई। मगर शायद बीबी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। वो मध्यम से अंदाज में चोट कर गई। एहसन खुलकर हंस दिया। बिल्कुल हो सकता है, अगर बीबी को बीवी में बदल दिया जाए। उसका चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया था। बहरहाल, आप कहिए क्या कहना चाह रही थी? मान एहसन को इस बात के लिए ये माहौल मुनासिब महसूस ना हुआ। फौरन संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया। मायरा की भी जान में जान आई। आप मुआशी एतबार से साउंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अफजल चचा की फैमिली से बहुत आगे हैं। आप राबी अपा की मदद नहीं कर सकते? मेरा मतलब है असद भाई के इलाज के लिए पैसे दे सकते हैं। गुज़श्ता 6 माह से कोशिश कर रहा हूँ। वो मलूल और दिलगीर अंदाज में गोया हुआ। दोनों मियाँ बीवी अपने असूलों से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। खुददारी, इज़्ज़त नफ्स की शदीद तरीन पासदारी और अना हमियत दोनों की घुट्टी में पड़ी है गोया। वो यासियत से बोला, आप भाभी से कह सकते हैं कि वो असद भाई को ना बताएं, कोई बहाना कर दें। ये उनके शौहर की ज़िंदगी और मौत का मामला है। असद भाई ने उन्हें कसम दे रखी है कि उनकी ज़िंदगी के लिए किसी से भीख न लें। वो तो अपने सगे बाप के आगे जाकर हालत ज़ार बताकर मदद हासिल करने के भी रवादार नहीं हैं। मैं अपने तौर पर उनके वालिद साहब के पास गया था कि शायद कोई बेहतरी निकल आए, मगर वो खामोश हो गया। ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? 2-2.5 लाख। आप असद भाई को समझाइए तो सही। वो जाने क्यों उनके लिए इतनी बेचैन हो रही थी। हर तरह से समझा चुका हूँ। उसने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया। अब एक आखिरी हरबा रह गया है। सोचता हूँ वो भी कर गुज़रूँ। वो किसी सोच में डूब गया। क्या? वो मुतजस्सिस हुई। अभी नहीं, बाद में बताऊँगा। वो ख़्यालों के ताने-बाने बुनने लगा। राबी, असद ने उनके बहते अश्क हाथों से पोंछे और खींचकर गले से लगा लिया। क्यों परेशान होती हो? देखो, मैं अब ठीक हो गया हूँ। दौरा पड़ने के पौन घंटे तक बुरी तरह कांपने के बाद दर्द का दौरानिया कम होते-होते ख़त्म हो गया था। मैं मर जाऊँगी असद। मैं आपको यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती। मेरा कलेजा फट जाता है। काश मैं आपके सारे दर्द अपने नाम लगा सकती। ये अज़ाब मुझ पर क्यों नहीं उतरते? वो उनके सीने से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। बुरी बात। असद ने बेसाख्ता उनके होंठों पर हाथ रख दिया। तुम तो बहुत सब्र और हौसले वाली औरत हो। फिर हिम्मत क्यों हार गईं? अब नहीं है मुझ में हिम्मत। साल हो चला है आपको अज़ियत की इस भट्टी में सुलगते हुए। मुझसे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। असद, आप प्लीज़ एहसन की बात मान लें। मुझे इस घर को, इन बच्चों को आपकी ज़िंदगी और सेहत और सुकून की ज़रूरत है। उन्होंने बाप की नागुफ्ताबे हालत देखकर कबूतरों की तरह सहमे हुए दोनों बच्चों को अपनी आगोश में भर लिया। राबी उनसे अलग होकर दुपट्टे से अश्क साफ कर रही थी। जिस तरह अच्छे दिन ज़्यादा देर तक नहीं रहते, इसी तरह बुरे दिन भी नहीं रहते। आजमाइशों पर सब्र और ज़ब्त का मुज़ाहरा उनका दुरानियाँ घटा देता है। बेसब्री बज़ाते खुद एक तवील अज़ाब है। मैं वो कर्ज़ किसी से क्यों लूँ जिसे सालों तक लौटा ना सकूँ? अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में सेहत, तंदुरुस्ती और तुम लोगों की रफ़ाकत लिखी है, तो वो खुद ब खुद कोई वसीला बना देगा। कर्ज़ बरकत को ख़त्म कर देता है राबी, और फिर वो भी अपने साले से कर्ज़। क्यों इस सर को हमेशा के लिए झुकाना चाहती हो? मैं अपनी बीमारी के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊँगा, ना तुम्हें इस बात की इजाज़त दूँगा। मैं इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ूँगा, अल्लाह से इस्तिक़ामत और शिफ़ा याबी की दुआ करूँगा।
दूसरों से क्यों, अल्लाह से क्यों ना मांगूं? तुम भी उसी पर भरोसा रखो। वो धीरे धीरे उनका सर थपथपाते हुए तसल्लियां दे रहे थे। मैं अम्मी के यहाँ गई थी, उनसे ये दरख्वास्त करने कि वो दोनों बच्चों को शाम तक अपने पास रख लें ताकि मैं इस दौरान जॉब कर सकूं। एक प्राइवेट कंपनी में 4,000 सैलरी की एक जॉब निकली है, मगर अम्मी की मजबूरी, वो इतने छोटे बच्चों को अकेले नहीं संभाल सकती। वो कह रही थी असद से कहो घर पर ठहर जाया करे। राबी बड़ा दुखा हुआ दिल लेकर माँ के घर से वापस आई थी। असद के होंठों पर एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट रेंग गई। तुम बेवकूफ़ हो राबी, इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें आजमाने चल दी। हमने सबसे मुखालफत मुंह लेकर शादी की थी, कोई भी दिल से राजी नहीं था। बेटी के लिए ममता के जज्बात से मजबूर होकर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कबूल तो कर लिया है, मगर मेरे लिए गुंजाइश निकालना उनके ज़र्फ और दिल के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। मेरा सामना, मेरी मौजूदगी उनकी शिकस्त खुर्दगी और ख़ानदान की रुसवाई की याद ताज़ा कर देती है। राबी असद की ज़ीरक और हसास तबीयत की कायल सी हो गई। अम्मी उनकी जॉब की ख्वाहिश सुनते ही हत्थे से उखड़ गई थी। सारी उम्र फूलों के बिस्तर पर सोने वाली अब क्या अपने खावंद और बच्चों को पालने के लिए मजदूरों की तरह मुशक्कत करेगी, घर का बोझ ढोएगी। इस दिन के लिए इस चंद हजार रुपली वाले मामूली से सहाफ़ी से नाता जुड़ा था। अम्मी, मुझे अपने इस फैसले पर कोई अफसोस या मलाल नहीं है। फ़कत पैसा ही नहीं है ना, इसके अलावा तो वो सब कुछ मेरे पास है जिसकी किसी आइडियल परस्त और ख्वाब देखने वाली लड़की को तमन्ना हुआ करती है। अम्मी, वो फितरत के इतने नेक, इतने सुलझे हुए, इतने नर्म दिल और मीठे हैं कि उनसे सिर्फ मोहब्बत ही की जा सकती है। 3.5 बरस हो गए हैं हमें साथ रहते हुए, मगर आज तक मैंने उस शख्स की ज़ुबान से अपने लिए सख्त नारवा जुमला नहीं सुना। वो मेरा, मेरे जज्बात का, मेरे दिल का एहतराम करता है, मेरी हर बात को सर आंखों पर रखता है। उसे चाहने का सलीका है अम्मी, उसे निभाने का फ़न आता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम उससे नाता तोड़कर उस घर में वापस आ जाओ ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे बाकी जिंदगी आरामो आसाइश और सुकून से गुजार सके। बेटी, वो खत्म हो चुका है। दिमाग के ट्यूमर ऐसे थोड़ी होते हैं, वो जान लेकर ही छोड़ते हैं। तुम कब तक आस लगाए बैठी रहोगी? उसमें अब कुछ बाकी नहीं रहा, महज जिंदगी को घसीट रहा है वो। ऐसे दौरे जानलेवा हुआ करते हैं, किसी भी लम्हे वो मौत से करीब तर हो सकता है। लिहाजा तुम सोच लो। तुम उसे कहो वो अपने वालिदैन के पास चला जाए, वो उसकी देखभाल कर लेंगे। अम्मी, अम्मी, माँ होकर बेटी के कलेजे पर छुरी चलाते हुए आपका दिल नहीं कांपा? वो तड़प कर रह गई थी। उन्होंने कसम खाई कि वो आइंदा कभी भी यहाँ कदम नहीं रखेंगी। मैं तो तुम्हारे फायदे को कह रही थी बेटी, तुम्हारी हालत देखती हूँ तो मर जाने को जी चाहता है। बेटी के मुस्तकबिल और खुशियों के लिए खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। आंसू अम्मी की आंखों से टपक कर गालों पर लुढ़कने लगे थे। आपने तो मुझे ही बेमौत मार दिया है अम्मी। उनकी आंखों में सैलाब उतर आया था। फिर वो छपाक से बाहर निकल गईं। बस असद, आप कम से कम 3 बजे तक घर पर रुका करेंगे। जब मैं ऑफिस से आ जाऊं तो भले टैक्सी चलाने चले जाया कीजिएगा। वापस आकर मैं बच्चों और घर को देख लिया करूंगी। उन्होंने असद को दोपहर तक बच्चों के पास रुकने के लिए मनाकर ही दम लिया था। मैं नहीं चाहता कि तुम पैसों के लिए बाहर धक्के खाती फिरो। वो मुरझाए हुए शिकस्त खुर्दा अंदाज में गोया हुए। ये कोई हमेशा की रूटीन थोड़ी है। कुछ अरसे बाद आप ठीक हो जाएंगे, फिर आप काम पर जाया करेंगे और हम माँ बच्चे घर में मौज उड़ाया करेंगे। उन्होंने उम्मीद के जुगनू धीरे से हाथ में पकड़े। असद के लबों पर कर्बनाक सी थकी थकी मुस्कुराहट आ गई थी। उनका दिल किसी अथाह में डूब रहा था। इतनी महबूब, अजीज जान और हसीन मोरनी जैसी बीवी को रोजी रोटी के लिए दफ्तरों में रुलते देखने का तसव्वुर भी उनके लिए सुहाने रूह था। उन्होंने एक अजियत भरी सांस अंदर खींचते हुए दीवार पर नजरें जमा दी। आपने असद से बात की? चच्ची अफजल चचा से उलझ रही थी। कौन सी बात? उन्होंने भुएं उचकाईं। अजिया और एहसन वाली बात। चच्ची झिल्ला गई। हाँ, मैंने पैगाम भिजवाया था कि अगर वो चाहता है कि उसे और उसकी बीवी बच्चों को खानदान में जगह दें, उसे अपनी ससुराल से एक नया रिश्ता कायम करना होगा ताकि दोनों घरानों के ताल्लुकात मामूल पर आ सकें। फिर उसने क्या जवाब दिया? चची बेसब्री से पूछने लगी। वो कहता है अव्वल तो वो शराइत पर हमसे रिश्तेदारी को उस्तवार नहीं करेगा। दोम ये कि एहसन शादी के लिए लड़की पसंद कर चुका है। राबी ने एहसन से बात की थी। ला हौला वला कुव्वत। चची बुरी तरह भिन्न आ गई। तो फिर ये भी सुन लीजिए, अगर वो शराइत पर रिश्तेदारी करना पसंद नहीं करता तो फिर मैं भी उस लड़की को मरते दम तक बहू तस्लीम नहीं करूंगी। अगर उसमें जरा सी भी हमसे रिश्तेदारी की चाह या ख्वाहिश होती तो खुद भाई को समझाती, लेकिन वो हमें अपना नहीं समझती, ना समझना चाहती है। ऐसी नकचड़ी और खुदगर्ज लड़की मेरी बहू बनने के लायक नहीं है।
وہ چراغ پا ہو رہی تھی۔ رشتے سے انکار انہیں زہر بھری سرنج کی طرح اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ احساس توہین اور ذلت سے ان کا برا حال تھا۔ دوسری بار ان کی اولاد ٹھکرائی گئی تھی۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اب تو کسی صورت تعلقات میں بحالی ممکن نہیں تھی۔ چچا افضل کسی گہری اور گمبھیر سوچ میں غرق ہو چکے تھے۔ میں دوپہر کو آئی تھی آپ کی طرف۔ اسد بھائی سے پتہ چلا آپ جاب پر گئی ہیں۔ بچوں سے البتہ ملاقات ہو گئی۔ اچھا کیا جو آپ نے جاب شروع کر دی۔ یہ ایک مثبت اور دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ مائرہ نے انہیں سراہا۔ اور کوئی چارہ بھی نہیں رہا تھا مائرہ۔ رابی کو یہ مخلص اور حساس طبع لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ کچھ دن پہلے تمہارے چچا اور میرے سسر کی طرف سے صلح کا پیغام آیا تھا، ماں ایک شرط کے۔ ہم شرط ہار گئے، سو صلح کا پیغام بھی دشمنی میں بدل گیا۔ وہ ملال سے بولی۔ اب وہ اس سے ہر طرح کی بات کر لیتی تھی۔ پیغامبر کون تھا اور شرط کیا تھی؟ مائرہ نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ ارسل آیا تھا، وہ آہستگی سے بولی۔ شرط یہ تھی کہ عجیہ کے لیے احسن کا رشتہ کرنے کی کامیاب کوشش کی جائے۔ ایک لمحے کو مائرہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اسد تو یہ پیغام سنتے ہی غصے میں آ گئے تھے۔ میں نے البتہ امی سے بات کر کے بات بنانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر ایک تو امی کو منظور نہیں تھا، دوسرے احسن سے بات ہوئی تو اس نے بھی معذرت کر لی کہ وہ اس زمن میں پہلے ہی کچھ سوچ چکا ہے۔ مائرہ کو اپنا چہرہ سرخی جذبات سے گرم ہوتا محسوس ہوا، رکتی نبضیں بحال ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں نے بھی کچھ سوچا ہوا تھا اس کے لیے، مگر وہ ایک خصوصی نگاہ اس پر ڈال کر کچھ کہتے کہتے رہ گئی۔ میری پوزیشن اپنے میکے میں وہ نہیں ہے جو ایک ماں باپ کے دل کی سچی خوشی کے ساتھ بیاہی گئی بیٹی کی ہوتی ہے۔ کچھ مشورہ تجویز بھی دیتی ہوں تو ڈرتے ڈرتے، لحاظ اور مروت کے مارے نہ حق جتا سکتی ہوں، نہ بیاہتا لڑکی کی طرح دن دناتے ہوئے یہاں وہاں اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ میں خود کو وہاں اجنبی اور مہمان سا تصور کرتی ہوں۔ وہ افسردگی سے گویا تھی۔ باہر بیل ہو رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں آپ اپنی ہانڈی میں بزی رہیں۔ وہ اٹھی۔ احسن ہوگا کہہ رہا تھا شام کو چکر لگاؤں گا۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو۔ ہیرے جیسا سچا اور شفاف دل لے کر پیدا ہوا ہے۔ مائرہ کے دروازے کی طرف بڑھتے قدموں میں سرشاری سی آ گئی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھلتے ہی احسن کی نظر سرخ لباس میں کھلی کھلی سی مائرہ پر پڑی تو اندر تک تازگی دوڑ گئی۔ اس کا موڈ خود بخود شگفتہ اور بشاش ہو گیا۔ کیا حال چال ہے جناب؟ پرشوق انداز میں پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کا انداز حیا آلود تھا۔ وہ راستے سے ہٹ گئی تھی۔ احسن اندر آ گیا۔ آپا مجھے اسد بھائی سے بہت ضروری کام ہے۔ ہاں ہاں بیٹھو نا، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ وہ دوپٹے سے گیلے ہاتھ پہنچتی کچن سے نکلی۔ چائے بناؤں؟ انہوں نے بڑی چاہ سے اپنے خوبرو بھائی کو دیکھا تھا۔ نہیں آپا، ابھی ابھی میں امی کے ساتھ پی کے آ رہا ہوں۔ آپا یہ کوئی سودا ہے؟ وہ ہچکچا کر بھاری تھیلا کچن میں رکھنے لگی۔ احسن، صدمے اور دکھ کی شدت سے ان کی آواز رند گئی۔ یہ نہ کیا کرو احسن، میں خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتی ہوں۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپا؟ یہ سب بلکہ اس سے بہت زیادہ آپ کا حق ہے۔ بیاہ دینے سے بیٹیوں کے حق تھوڑی ختم ہوتے ہیں۔ کتنی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میکے والے آتے ہیں لدے پھندے اور تحائف کے انبار کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ ان کے احساسات کو ہلکا پھلکا کرنا چاہتا تھا۔ میکے کی سوغاتیں اس وقت سوغاتیں لگتی ہیں جب گھر میں ہر طرف کی سیری اور آسودگی ہو۔ دوسری صورت میں یہ بھیک، ترس اور رحم ہی شمار کی جاتی ہیں۔ رابی کو اسد کا کہا گیا یاد آ گیا تھا۔ یہ بچوں کے اور آپ کے کپڑے ہیں، یہ کھلونے ہیں، ان کے جوتے بھی ہیں، اور یہ سریلیک کے کچھ پیکٹس ہیں۔ احسن دوسرا بڑا شاپنگ بیگ گاڑی سے نکال لایا۔ نہیں نہیں، میں یہ ہرگز نہیں رکھ سکتی، پلیز احسن۔ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ چلے ابھی تو رکھے نا، آئندہ نہیں لاؤں گا، وہ مصلحتاً بولا۔ رابی نے اسے چائے دینے کے بعد کچن میں پڑا تھیلا کھولا۔ انہیں ماں کے اس درجہ خیال رکھنے اور اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ میں کل بھی آیا تھا اسد بھائی، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ آج میں اظہار صاحب کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ احسن کے ملوانے پر اسد نے نوارد کی طرف دیکھا۔ ارے آپ تو غالباً ایک ڈیلی نیوز پیپر کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوتے ہیں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ کا نام اظہار صدیقی ہے۔ اسد کے انداز سے دلچسپی چھلکنے لگی۔ جی ہاں، اور میں آپ کے لیے ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں۔ ادھیڑ عمر اور شکل و جسامت سے معتبر نظر آنے والے اظہار صدیقی صاحب تحمل سے گویا ہوئے۔ جی فرمائیے، وہ قدرے حیران نظر آئے۔ احسن صاحب نے مجھے آپ کی بیماری کے متعلق بتایا ہے۔ آپ ایک منجھے ہوئے اور پرانے قلمکار ہیں۔ صحافت کے میدان میں آپ کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے، اور بہت کم عرصے میں آپ نے ایڈیٹرشپ کی وہ مہارت اور پرفیکشن حاصل کی ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے چیف صاحب کو ایسے ہی باصلاحیت، ایماندار اور اپنے کام سے لگن رکھنے والے صحافی درکار ہیں۔ میں ان کی طرف سے آپ کے لیے جاب کے آفر لے کر آیا ہوں۔
لیکن میں تو جاب نہیں کر سکتا، میرا مطلب ہے اپنی بیماری کی وجہ سے فی الحال میں دماغی محنت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا۔ یہی پرپوزل تو لے کر آیا ہوں۔ ادارہ آپ کو لون کے طور پر رقم دے گا، آپ اپنا آپریشن کروائیے اور پھر ہمارا اخبار جوائن کر لیں۔ 1 سال تک آپ فری کام کریں گے۔ اس کے بعد آپ کی پے کا 40% قرضے میں کٹ جائے گا۔ آہستہ آہستہ کٹوتی کی رقم میں کمی آ جائے گی اور جب رقم پوری ہو جائے گی تو پوری تنخواہ ملا کرے گی، یعنی 14,725 روپے۔ کہیے منظور ہے؟ اسد کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا، پھر ایک دم کچھ سوچ کر انہوں نے اپنے رد عمل پر قابو پا لیا اور گہری نظروں سے اظہار صدیقی صاحب کا چہرہ ٹٹولنے لگے۔ اظہار صاحب، آپ میرے گھر تک کیسے پہنچے؟ آپ کو یہاں تک کا پتہ کیسے معلوم ہوا؟ میری بہن شائستہ احسن صاحب کے آفس میں کام کرتی ہیں۔ احسن نے ایک بار یوں ہی باتوں باتوں میں اپنے صحافی بہنوئی کا ذکر کیا تھا۔ بات سے بات نکلی، شائستہ نے گھر آ کر ذکر کیا تو مجھے آپ سے رابطے کا سرا مل گیا۔ اوہ! اسد نے مطمئن سی سانس لی۔ احسن کے چہرے پر سچی خوشی ہلکورے لینے لگی۔ مائرہ، ارے بھئی تم کہاں رہ گئی تھی؟ اماں پریشان ہو رہی تھیں۔ چچی اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر جھلا کر مخاطب ہوئی، مگر پھر ان کی بولتی بند ہو گئی۔ ارے یہ کن کو لے آئی ہو تم؟ ان کے دل میں کوئی خدشہ جاگا۔ یہ تو وہ بہرحال جانتی تھی کہ وہ آج کل اسد کے گھر کے چکر لگا رہی تھی۔ 2-3 مرتبہ ارسل بھی گیا تھا۔ پرائی بیٹی کو تو نہیں روک سکتی تھی، مگر ارسل کو خوب ہی ڈانٹ پلائی تھی۔ یہ آپ کے جڑواں پوتے ہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اخبار پڑھتے چچا افضل نے چونک کر اخبار چہرے سے ہٹایا۔ ایک جیسے ہلکے نیلے اونی لباسوں میں روئی کے گالوں جیسے نرم و گلابی، بھرپور، تندرست اور خوبصورت بچے دل موہ لینے والی شائستگی کے ساتھ مائرہ کے دونوں ہاتھوں کی انگلی پکڑے کھڑے تھے۔ ہوں، چچی جل بلا کر کمرے سے نکل گئی۔ جاؤ بیٹے، یہ تمہارے دادا ابو ہیں۔ وہ بچوں کو لے کر چچا افضل کے پاس آئی۔ انہوں نے بے اختیار انہیں گود میں بھر کر پیشانیاں چومی۔ ایک ٹھنڈک سی اترتی چلی گئی تھی۔ انہیں لگا جیسے انہوں نے معصوم و متین صورت والے چھوٹے سے پیارے سے اسد کو کلیجے میں سمو لیا ہے۔ پدرانہ شفقت پگھل پگھل کر ان کے سینے سے بچوں کے دل میں منتقل ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کیا نام ہے آپ دونوں کا؟ ان کا لہجہ بہت مدھم تھا۔ ان کی نظریں بچوں کے چہروں پر جم سی گئی تھیں۔ وہ بار بار یوں دیکھ رہے تھے جیسے دل نہ بھر رہا ہو۔ مائرہ ان کی کیفیات نوٹ کر رہی تھی۔ اس نے بچوں کو دادی اماں سے بھی ملوایا۔ انہوں نے جی بھر کر پیار کیا اور ترسی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ انہیں واپس چھوڑنے جا رہی تھی تو اس کے ہمراہ چچا افضل بھی تھے۔ دادی اماں نے بچوں کو 500-500 روپے دیے تھے، ساتھ میں پھل، چپس، بسکٹ، چاکلیٹس وغیرہ بھی ہمراہ تھے۔ اسد بھائی گھر پر اکیلے تھے، بھابھی جاب پر گئی تھی۔ ابو جی آپ؟ باپ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئے۔ جوں ہی حیرت ٹوٹی انہیں سلام کیا۔ ہرا بھرا پربہار درخت خزاں کے بے رحم پنجے میں کس بری طرح مرجھا گیا تھا۔ ان کا دل کٹنے لگا۔ وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا تھا۔ وہ کیسے اس حقیقت سے انکار کر سکتے تھے؟ بیٹے، گھر چلو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، بچوں کو بھی لے لو۔ وہ ہار گئے تھے، لہجہ دلگیر اور بھرایا ہوا تھا۔ مگر میری بیوی رابی، ان کا لہجہ مضبوط اور اٹل تھا۔ اسے کچھ عرصے کے لیے میکے بھیج دو، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو۔ وہ نظر چرا کر بولے۔ لہجہ کمزور تھا۔ نہیں ابو جی، اسد کے لہجے کی مضبوطی اور قطعیت میں انچ برابر کمی نہیں آئی۔ پھر ہم بھی تب ہی آئیں گے جب حالات ہم سب کے لیے ٹھیک ہوں گے۔ وہ ہم سے الگ نہیں ہے ابو جی۔ میرے لیے اس کی قربانیوں، محبتوں اور حوصلوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ جب ہر قدم پہ وہ ہم قدم رہی ہے تو پھر اب یہ دوری کیوں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ابو جی۔ رابی ہوتی تو آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ وہ بہت اچھی ہے، اتنی اچھی کہ آپ اس کو پسند کیے بغیر رہ ہی نہیں سکیں گے۔ افضل چچا تھوڑی دیر تک بیٹھ کر شکستہ قدموں سے واپس چلے گئے۔ اسد کے آپریشن کی تمام تر دوڑ بھاگ احسن نے کی تھی۔ رابی سر سے پیر تک بھائی کی شکر گزار تھی۔ وہ احسن کے ساتھ ہاسپٹل جاتی تو پیچھے مائرہ دونوں بچوں کو سنبھالتی تھی۔ چچی کی ناراضی اور غصے کے باوجود وہ اکثر بچوں کو اپنے ہمراہ گھر لے آتی تھی۔ اس نے چچا کو اسد بھائی کے لیے پیسوں کے بندوبست اور آپریشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چور لہجے میں وہ اکثر ہی اس سے اسد کی طبیعت پوچھتے تھے۔ آپریشن والے دن وہ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ دادی ماں گھر پر بے چین پھر رہی تھیں۔ وہ بار بار مصلح بچھا کر بیٹھ جاتی۔ مائرہ دونوں بچوں کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ احسن وقفے وقفے سے رابی آپا کو تسلیاں دے رہا تھا، جو ضبط کی تصویر بنی آنسوؤں کو اندر ہی اندر پی رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، یہ اطلاع گویا سوکھے دھانوں پر پانی ڈال گئی تھی۔ 1 ماہ تک گھر میں آرام کرنے کے بعد اسد نے اظہار صدیقی کا اخبار جوائن کر لیا تھا۔
मायरा एक हफ्ते की छुट्टी लेकर लाहौर आई तो अम्मी ने अजीबोगरीब बात सुनाई। तुम्हारी यास्मीन चच्ची ने तुम्हारे लिए इरसल का रिश्ता मांगा है। उन्होंने फोन पर बात की थी। मेरा और इरसल का रिश्ता? वो हक्का बक्का खड़ी माँ का मुंह देखती रह गई। वो तो मुझसे सिर्फ एक आध साल बड़ा है और उसका जिंदगी गुजारने का स्टाइल नहायत लापरवाह और मनचला किस्म का है। वो अमली जिंदगी की जिम्मेदारियों और जरूरतों के बारे में क्या जाने। मैं इतने इमेच्योर बंदे से शादी नहीं कर सकती। अम्मी ने उसकी राय जानकर दोबारा बात नहीं छेड़ी, मगर जब वो इस्लामाबाद वापस आई तो चच्ची का रवैया बहुत उखड़ा उखड़ा और अजनबी सा था। गालबन इरसल के रिश्ते से इनकार उन तक पहुंच चुका था। ये बेगाना और भन्नाया हुआ रवैया उसी का रद्द-ए-अमल था। मायरा को ज्यादा अरसा तक यहाँ अपना क्याम मशकूक नजर आने लगा था। एहसन, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। अम्मी गजबनाक नजर आ रही थी। एहसन खामोशी से उनकी कैफियत मुलाहिजा कर रहा था। पहले बहन और अब भाई साहब भी उसी खानदान में जा घुसे हैं। वो बुड़बुड़ा रही थी। क्या तुम लोगों को और कोई घर नजर नहीं आया था? अभी तो एक जिल्लत का बोझ सर से नहीं उतरा। अपने खानदान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। खुदा खुदा करके वो मामला सिमटा है तो अब तुम नई क़यामत ढाने चले हो। वो तल्खी से बोली। अम्मी, कम अज कम इस सिलसिले में तो कोई जिल्लत रुसवाई या गलत बात शामिल नहीं है। वो उन्हें शानों से थामकर सोफे पर ले आया। क्यों कर शामिल नहीं है? वो बिगड़ कर बोली। जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं उनसे रिश्ता मांगने कैसे जाऊं? पहले उनके बेटे खावर के लिए इनकार किया, फिर तुम्हारे और अजिया के रिश्ते से, अब वहां दूसरी लड़की को तुम्हारे लिए मांगने कैसे जा सकती हूँ? और फिर वो जिल्लत में कैसे भूल सकती हूँ जब राबी की मरने वाली कैफियत के पेश नज़र उसके और असद के रिश्ते की बात करने में और तुम्हारे डैडी उनके यहाँ गए थे और उन्होंने जी भरकर तंज किए थे, जलील किया था और राबी को ब्याहने से इनकार कर दिया था। हरगिज नहीं। उनका लहजा सख्त था। आप अफजल साहब के यहाँ जाने की बजाय उनके बड़े भाई शकील साहब के यहाँ लाहौर जाएं, उनसे उनकी बेटी का रिश्ता मांगे। मायरा के वालिदैन बहुत सुलझे हुए पढ़े लिखे मुहज्जब लोग हैं। उनका रहन सहन भी हमारी तरह का है। मुझे यकीन है उनसे मिलकर आपको दिली खुशी होगी। मगर खानदान तो एक ही है ना। वो उसके मुसलसल इसरार पर झिंझला कर रह गई। जाहिर है दोनों भाइयों का आपस में मेल जोल तो रहता ही है। मायरा की फैमिली बहुत कम कम यहाँ आती है। दोनों घरानों में इतनी कुर्बत नहीं है कि एक दूसरे के फैसले पर असरअंदाज हो सकें। दोनों अपने अपने मामलात में आज़ाद हैं। प्लीज़ अम्मी, राबी आपी को भी यह रिश्ता दिलो जान से पसंद है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। एहसन मुल्तजी हुआ। माँ का दिल ही तो था। औलाद के चंद मीठे बोलों से पिघल कर रह गया। अच्छा बाबा। अम्मी लाहौर खासे बुरे दिल से और महज बेटे की खुशी की खातिर रवाना हुई थी, लेकिन मायरा के घर वालों से मिलकर उनके रख रखाव और तहजीब और शाइस्तगी के पुरजोश रवैये ने उनकी सारी नापसंदीदगी उड़न छू कर दी। उन्होंने बड़ी चाव से मायरा के रिश्ते की बात की। उन्हें उसके वालिदैन का इखलाक बहुत भाया था। उन्होंने इनकार तो नहीं किया, मगर सोचने के लिए मोहलत ज़रूर तलब की। मायरा सिर्फ चच्ची के ही नहीं, सब घर वालों के तेवर बदले बदले महसूस कर रही थी। खास तौर पर अजिया तो उसे यूं घूरती गोया कच्चा चबा जाएंगी। रिश्ते से इनकार पर इरसल वैसे ही उससे कतराने लगा था। बाकी बहन भाइयों का रद्द-ए-अमल भी बेजार कुन और अजनबी होता जा रहा था। और उस दिन तो उसने चचा अफजल की आंखों में भी अपने लिए गुस्सा और सर्द बहरी महसूस कर ली। एहसन ने अपनी वालदा को हमसे बात करने की बजाय लाहौर क्यों भेजा? वो खुश्क लहजे में उससे मुखातिब थे, तो गोया इसीलिए भाग भाग कर असद के यहाँ जाती थी। चच्ची फुनकारी। मायरा का चेहरा एहसास जिल्लत से सुर्ख पड़ गया। आप ये इल्ज़ाम नहीं दे सकती चच्ची। वो बरहमी से बोली। मैं असद भाई के यहाँ सिर्फ भाभी के लिए जाती हूँ। अच्छी तरह जानती हैं। कहना ही है तो ये कहें कि ऑफिस में एहसन से पिंगे बढ़ाई हैं। वो तंजन बोली। देखा देखा, चच्ची का पारा सवा नेज़े पर पहुंच गया। कैसी मासूम सी थी जब आई थी और 4 दिन में पर लग गए हैं साहबजादी को। बस आप शकील भाई से कह दें वो किसी सूरत इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें, वरना उनसे हमेशा हमेशा के लिए हमारा ताल्लुक टूट जाएगा। हमारी जान के दुश्मनों से मेल कर रहे हैं। गजब खुदा का, मेरे बच्चे ठुकराए जा रहे हैं और दूसरों के बच्चे इसी खानदान में खप रहे हैं। असल तकलीफ तो इसी बात की थी उन्हें। मायरा सख्त तिल मिलाए हुए अंदाज में बाहर निकल गई थी। शकील इस रिश्ते के लिए क्यों इनकार करे? क्या हमेशा हर बात तुम्हारी ही सुनी और मानी जाएगी दुल्हन? दादी माँ अचानक कमरे में दाखिल हुई। लहजा आहिस्तगी लिए हुए था। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। रिश्ता अच्छा है। शकील ने फ़ोन करके मुझसे मशवरा किया था और मैंने उसे हाँ करने को कहा है। दादी अम्मा का लहजा दो टोक था। हाँ हाँ, आप तो हमेशा से मेरे बच्चों की दुश्मन रही हैं। उनकी कोई खूबी आपके दिल को नहीं भाती। जिन्होंने मेरे बच्चों को ठुकराया, आप उन्हीं की झोलियां भर रही हैं। चच्ची ऊंची आवाज में रोने लगी।
चचा अफजल भी उन पर खफा हो रहे थे, मगर दादी अम्मा ने परवाह नहीं की। वो भी तुम्हारा बेटा था, जिसके साथ तुमने दुश्मनी की और अब तक कर रही हो। उनकी आंखों में पानी उतरने लगा। ज़हरा को मैं अपनी खुशी से ब्याह कर लाई थी। वो माँ बनने वाली थी तो मैंने हथेली का छाला बनाकर रखा था। असद को जन्म देते ही वो मर गई, लेकिन अफजल अली, असद का बाप तो जिंदा था। तुमने जीते जी उसके सर से बाप का साया छीन लिया। वो बदतरीन बीमारी में मुब्तला होकर तड़पता रहा, और तुम बीवी के कहने में आकर उसे ढोंग समझकर बेहिस बने बैठे रहे। तुमने बाप होकर खबर नहीं ली, और उस बच्ची ने महज चचाजाद होने के नाते उनके दुख सुख में साथ दिया, उनकी खबर गिरी की। अफजल अली, तुम इंसानियत कहाँ रख के भूल आए हो? उनके अंदाज में मलामत थी। मैं समझा था यूं ही मामूली सा सरदर्द है, बाकी सब जज्बाती ब्लैकमेलिंग है। जब पता चला तो बात बहुत आगे जा चुकी थी। वो नजर चुराकर कफे अफसोस बनने लगे। लहजा नादम और आहिस्ता था। उसे और उसकी बीवी बच्चों को घर वापस लाकर तुम इस बेहिसी का इजाला कर सकते थे। जवाब में वो चच्ची की तरफ देखकर रह गए। दादी अम्मा के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभर आई। बहरहाल, ये कागजात तुम्हें दिखाना थे। उन्होंने फाइल अफजल चचा को दी। ये क्या? आपने नहायत कीमती मालियत का कमर्शियल प्लॉट असद के नाम कर दिया है। अफजल चचा के पीछे चची की पुरजोर हाय भी गूंजी थी। वो कलेजा पकड़कर सोफे पर गिर गई थी। हाँ, दादी अम्मा बहुत पुरसुकून थी, जैसे कोई बोझ सर से उतर गया हो। तुम्हारे बाप ने वो प्लॉट मुझे दिया था, और तुम जानते हो, जो चीज़ अपनी ज़िंदगी में तोहफ़तन किसी को इनायत की जाए, वो विरासत में शामिल नहीं की जाती। वो मेरी चीज़ थी, और मैं इसे तोहफ़े के तौर पर असद के नाम कर रही हूँ, ताकि अगर तुम उसे अपने ख़ानदान की विरासत और हिस्सा देने से इनकारी हो जाओ, तो भी उसके पास विरसे के तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर रहे। वो कहकर वापसी के लिए मुड़ गईं। और हाँ, कोई जाए ना जाए, मैं मायरा की शादी में ज़रूर जाऊंगी। दादी अम्मा हाजरीन को सन्नाटे के आलम में छोड़कर चली गईं। वो प्लॉट कम से कम भी 50 लाख मालियत का है। मैं कब से आस लगाए बैठी थी कि शायद आपके बेटे खावर के नाम कर देंगी, मगर उफ, इतना धोखा, इतना फ्रॉड, इतना अरसा खिदमतें हमने की और सिला दूसरों को मिल रहा है। चच्ची वावेला मचाने लगी, लेकिन अफजल चचा हैरत अंगेज तौर पर पुरसकून हो गए। शायद बेटे के महफूज मुस्तकबिल का सोचकर आसूदा हो गए थे। 2 माह के अंदर अंदर शादी की तारीख तय हो गई। गोया चटमंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। मायरा ऑफिस से छुट्टी लेकर लाहौर जा चुकी थी। दादी अम्मा भी उसके साथ थीं। उनका इरादा बड़े बेटे के पास मुस्तकिल रिहाइश का था। असद भाई और राबी आपा ने इस रिश्ते का भरपूर खैर मकदम और दिली खुशी का इजहार किया था। राबी बहुत दिल से भाई की बरी बना रही थी। उस दिन एहसन की मायूं थी, जब असद नहायत अजीबोगरीब तासुरात चेहरे पर लिए एहसन को ढूंढते हुए उसके कमरे में आए। आइए असद भाई, मैं तो उपटन के भयानक हमले से बचने के लिए यहाँ छुपा बैठा हूँ। शोखी और शरारत और एक नई सी तरंग। तो यूं भी उन दिनों एहसन के रोए रोए से पूर्ति महसूस होती थी। मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा सच सच बताना होगा। उनका चेहरा गंभीर और लहजा खौफनाक हद तक संजीदा था। एहसन का दिल धड़का। जी, जी आप कहिए। मैं चीफ एडिटर साहब के कमरे में ये दरियाफ्त करने गया था कि मुझे 2 माह से पूरी सैलरी मिल रही है, जबकि प्रपोजल के मुताबिक पहले 1 साल मुझे फ्री काम करना था, बगैर सैलरी के। इसके बाद हर माह कटौती होनी थी। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हर माह पूरी सैलरी मिला करेगी, क्योंकि इदारे ने आपके ऑपरेशन की रकम नहीं दी, और ना ही ऐसा हुआ करता है। रकम किसी और ने दी थी। इदारे का नाम इस्तेमाल किया गया था। मैं तो खड़े कद से गिर गया एहसन। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगे। लहजा वहशत ज़दा था। बताओ, तुमने मेरे साथ ये फ्रॉड क्यों किया? क्यों इजहार सिद्दीकी के पास गए? ये झूठ क्यों बोला? उनकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। रकम तुमने दी थी ना असद भाई? उसने मुजरमाना अंदाज में सर झुका लिया। ये सच है कि इजहार सिद्दीकी साहब अज खुद मेरे पास आए थे, और उन्होंने ये ऑफर की थी कि जब आप ठीक हो जाएं तो उनके ऑफिस को ज्वाइन कर लें। चीफ एडिटर साहब बासलाहियत सहाफ़ियों के लिए हमेशा गुंजाइश निकाल लेते हैं। अलबत्ता बाकी का प्लान मेरा घड़ा हुआ था। इजहार सिद्दीकी साहब और चीफ एडिटर को एतमाद में लेने के बाद उस पर अमल किया गया था। आप और राबी आपा मुझसे रकम लेने पर किसी तो रजामंद नहीं होते थे। मेरे पास और कोई जरिया नहीं था। मैं आपके वालिद साहब के पास भी गया था कि वो ही आपको अपना लें। बहरहाल, बाप से मदद लेना किसी तौर शर्मिंदगी का बायस नहीं होता, मगर वो भी राजी नहीं हुए, तो मैंने इजहार सिद्दीकी साहब का सहारा लिया। असद ने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए एहसन की तरफ गौर से देखा। वो बुरी तरह हिरासा दिखाई दिया। असद भाई, प्लीज़, प्लीज़ आप रकम को कर्ज समझ कर लीजिए। भले मुझे लौटा दीजिएगा बाद में, लेकिन आप मुझसे नाराज़ ना हो। वो इल्तिजाइया अंदाज में कह रहा था। क्या तुम्हारी आपा भी इस प्लान में शामिल थीं?
وہ اسے تول رہے تھے۔ نہیں صرف مائرہ کو پتا تھا، شروع سے ہی۔ وہ بھی بہت گھنی نکلی۔ اسد بڑبڑائے، اسد بھائی بس پلیز آپ اس بات کو یہیں بھول جائیے، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کرتے نہ رہیے۔ یقین کیجئے میں پہلے آپ کا بھائی ہوں پھر سالہ ہوں، آپ یوں سمجھ لیں گویا اپنے بھائی کا پیسہ استعمال کیا ہے۔ وہ شدتوں سے انہیں منانے کے جتن کر رہا تھا۔ اسد نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے۔ کتنے عجیب مگر کتنے بلند ہو تم، اتنا بڑا اور اتنا حساس دل کہاں سے پایا ہے تم نے؟ بولو۔ بارات لاہور پہنچ چکی تھی۔ شکیل صاحب نے افضل چچا کی فیملی کو کارڈ بھجوایا، مگر صورتحال کے پیش نظر ان کی آمد کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ حیرت انگیز طور پر شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے چچی، چچا، ماں، اہل و عیال شادی میں شرکت کے لیے آ گئے۔ چچی کا رویہ مائرہ کے ساتھ بہت شفیق اور نرم، اور افضل چچا بھی گرم جوشی سے ملے تھے۔ زیادہ حیرت تو انہیں چچی جان کے اس بیان پر ہوئی، تم رخصت ہو کر احسن کے گھر چلی جاؤ گی تو بھی میں اپنی بہو اور پوتوں کو گھر لے آؤں گی۔ گھر میں چھوٹی سی تقریب ہوگی، صرف شکیل بھائی اور احسن کی فیملی کو بلاؤں گی۔ اماں جی کو تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اور ہاں میں بارات کے ساتھ ہی واپس چلی جاؤں گی بھائی۔ اسلام آباد جا کر احسن کا ولیمہ بھی تو اٹینڈ کرنا ہے۔ احسن بذات خود کارڈ دینے آیا تھا، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ کیا یہ چچی ہی ہیں؟ وردہ سے مزید معلومات حاصل ہوئیں۔ خاور بھائی کراچی میں از خود شادی کر چکے ہیں۔ انہوں نے امی سے پوچھنا تو درکنار شادی میں شامل کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اجی آپی کو ایک 60 سالہ ادھیڑ عمر پروفیسر صاحب پسند آ گئے تھے، ان کی ایک 11 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بچے کے ساتھ۔ بیوی مر چکی ہے۔ امی نے سنتے ہی رشتے والی کو جھاڑ دیا تھا، مگر اجی آپی بضد ہیں کہ ادھر ہی کریں گی، کیونکہ پروفیسر صاحب نے ان کی مرضی سے رشتہ بھیجا ہے۔ اجی آپی امی کے انکار پر بری طرح ان سے لڑ پڑی کہ وہ اسی طرح اولاد کو گھر بٹھا کے بوڑھا کرنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے تو تنگ آ کر خاور بھائی نے خود بیاہ کیا ہے۔ اگر وہ پروفیسر صاحب کے لیے نہیں مانی تو وہ کورٹ میرج کر لیں گے۔ امی ان کی دھمکی سنتے ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور یوں رشتہ قبول کر لیا۔ اوہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، وہ بولنے لگی۔ کیا خاور بھائی اور اجی آپی کے ہاتھوں مات کھا کر انہیں اسد بھائی اور ان کی بیوی بچوں کو بسانے کا خیال آیا، یا 50-60 لاکھ کی مالیت کی کشش نے اسد بھائی سے محبت جگا دی ہے؟ اب دلوں کی تو خدا جانے۔ اوں احسن کھنکھارتے ہوئے حجلہ عروسی میں داخل ہوا تھا۔ لو اب اس کے شریر لہجے نے عروسی ہار اتار پھینکا اور لباس سے 2 آتشاں بنی مائرہ کو سمٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ برا ہو اس ماڈرن برائیڈل میک اپ کا۔ دلہا صاحبان گھونگھٹ اٹھانے کی خوابناک اور رومان پرور کارروائی کے لیے ترس گئے ہیں۔ جو ہی سہاگ کے کمرے میں قدم رکھو، دلہن کا رخ روشن نیون سائن کی طرح چمکتا ہوا عین سامنے رکھا ہوتا ہے، گویا وہ لطیف چھیڑخانی کا آغاز کرتا ہوا بیڈ پر عین اس کے سامنے نیم دراز ہو گیا۔ مائرہ کی مانو جان ہی نکل گئی۔ وہ سر سے پیر تک کانپ اٹھی۔ غلطیاں کرنے کی تو آپ شروع سے از حد شوقین رہی ہیں، لیکن یہ غلطی بہت صحیح کی ہے۔ وہ بھرپور نظروں سے اس شعلہ جوالا روپ کو آنکھوں میں جذب کر رہا تھا۔ کون سی غلطی؟ وہ بری طرح بدحواس ہوئی۔ شادی کے لیے ہاں کرنے والی غلطی۔ اس کی قربت کا نشہ اس کے بھرپور وجود کے انگ انگ سے چھلکتا۔ اس کی استحقاقانہ نظریں ہر چیز مائرہ کے اوسان خطا کیے دے رہی تھی۔ احسن صاحب پلیز۔ وہ اس کی بے باک جسارتوں اور گستاخیوں پر گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ احسن صاحب اب کچھ نہیں کر سکتے، اس نے بے چارگی سے کہا، کیونکہ اب بیوی میں تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا احسن صاحب ہر گستاخی اور زیادتی کے لیے بالکل آزاد ہو چکے ہیں۔ تو پھر شروع کی جائے محبت کی کہانی کی ڈرامائی تشکیل۔ وہ نچلا ہونٹ دباتے ہوئے شرارت سے ہنس دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔